Mamu wulila bɛɛ de bɛ se wajulu la. Bɛɛ bɛ se. Bɛɛ de bɛ se. N'Ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 fo ni fo 11 tɛnɛ. Naamu. K'an bɛ NBB mɔgɔw fo. Planète mɔgɔw. Planète mɔgɔw. K'an b'u fo kosɛbɛ. An ka foli b'u ye. K'u ni ce u ka baara la. An bɛ Awa Tabi fo n'o ye directrice ye. An bɛ Keita fo ka Jakite fo. An bɛ foli badabada k'u ye. N'Ala sɔnna ma. Tiɲɛ yɛrɛ la Lamini ni planète tun ma bɔ Mali kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali tun bɛ kɛ tɔ ka jɛ. A tun ma nɔgɔ. Non bi n'i ye jama de girin ni planète nɔfɛ i b'a fɔ ko boisson wɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ ni planète tɛ. Lamine planète mɔgɔw. N ko n'i ye planète min i bɛ planète. Ayiwa. Ok. An bɛ duman dɔ labɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye han. Dunti wele donna, dunti wele donna, dunti wele donna, dunti wele donna, aduna, yamunde kera. Dunti wele donna, dunti wele donna. Tewele duna, dunti wele duna, aduna, jamunde keramfa. Dunti wele duna, dunti wele duna, dunti wele duna, hey, dunti wele duna. Fulonde tumbeya wari chama kumbe muloya fulonde tumbeya sanu chama kumbe muloya fulonde tumbeya ne musu chama kumbe muloya fulonde tumbeya lulu chama kumbe muloya gasi sande sera ntiri ubi bulila bidesera nteri musu bibulila nye gonti wili dona godonti wili dona aduna jamundekera nefa kunya funye kugaje tobugula neba kunya funye akukuni kanja tumugula nkoralo ya funye kugaje tobugula ndogolube ya funye ukukunganja tumugula jamugo banyinde mugo yetabiye. Docteur Ageleva, comme madame n'est pas musique. Madame ka musique mais il dit qu'on fait achi mandi. Manako Guantanamo era moqué. Yaro munu e Guantanamo era depuis 1800. Ay mais non de tena musique donde. Guantanamo era bede biseku la me. Beto la bede tede. Ni ado kala la mina fo konokan. Badari ini nunu te japason gele mo. Eni misi. Ay yere mi trompette la me. Yana agadam nere. Ani mu fe fasu. Ne me presse la kasi. Madani ini Michel Ngo de se ka baroke. Ini docteur ni tene non ole nouvelle génération mo ya te ñogon ñi fanchi. Ah ok docteur. Aywa amita fe bita ye an balakaw ye munu be bange ke no ye accouchement prématuré. Accouchement prématuré jumɛn de ye? Oh, ɲininkali de bi bola ka sanga ni wagati. Accouchement yala muso bɛ se ka jigin k'a sɔrɔ a jigin kuma ma se. Mɔgɔ caman de ka ɲininkali ye tali k'o kan. Accouchement prématuré de maa minnu bi jigin ni kɔnɔbara sera kalo 6 ka taa bila kalo 8 na. Parce que kɔnɔbara yɛrɛ mana se kalo 8 ni tilama ka ban.
an b'o jateminɛ k'a fɔ kɔnɔbara sera nka yan'a ka so ye a bɛ kalo 6 ni kalo 8 tila furancɛ la ni maa mun jiginna a bɛ f'o ma ko accouchement prématuré o y'an ka jamana ye nka tubabu jamana la n'i jiginna kalo 5 ka taa bila kalo 8 tila furancɛ la a bɛ f'o fana ma accouchement prématuré o ye mun ye komi olu fɛ yen nɔ u bɛ se ka denw labalo minnu si bɛ kalo 5 la ka yɛlɛ bɔ anw fɛ yan tant que kɔnɔbara ma se kalo 6 ye den tɛ se ka balo hali kalo 6 in yɛrɛ lala don kalo 7 ninnu kɔni bɛ balo parce que o bɛ dépend condition de la yala se bɛ a tigiw ye ka den ladon dɔgɔtɔrɔso la voilà mais mun b'olu fana fɛ yen wagati bɛna kɛ o fana bɛ se yan moyen ko dɔrɔn de don voilà. Ayiwa basi tɛ accouchement prématuré dɔgɔtɔrɔ nin bɛ musolaka sugu jumɛnw de sɔrɔ n'i y'a jateminɛ diɲɛ kɔnɔ san o san denw minnu bɛ ba bɛ jigin u la k'a sɔrɔ u ma se a bɛ taa 15 bɔ ɲɔgɔn la o ye san o san ye o 15 in cɛla 1 million bɛ fatu k'a da k'o ma kɔgɔ nka an fɛ yan Mali la ni muso 100 jiginna sisan denw na i bɛ taa sɔrɔ 18 o b'a sɔrɔ olu ka kɔnɔbara ma se nka jamana minnu développélen don i bɛ taa sɔrɔ jiginni 100 den 100 muso mana jigin den 100 la i bɛ taa sɔrɔ 5 bɔɲɔgɔnko olu de bɛna k'a sɔrɔ o ma se. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ nka ka bange kɛ ka sɔrɔ i bange na wagati ma se mun de y'a kun ye a sababu ka ca fɛn fɛn bɛ se ka tɔɔrɔ lase cɛ ni muso ma balikuw ma o bana kelenw de fana bɛ tɔɔrɔ lase den ma a fɔlɔ bɛ bɔ mun na o ye musolaka yɛrɛ fari cogoya ye i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ ni Ala y'a kɛ farigan mana musolaka minɛ farigan sababu mana kɛ fɛn fɛn ye n'o y'a sɔrɔ a tigi lajɔlen don o bɛ kɛ sababu ye donc soit den bɛ fatu a tigi kɔnɔ walama farigan bɛ kɛ sababu ye ka tin wuli a la donc a bɛ jigin den na ka sababu kɛ farigan ye o de y'a to n'i taara dɔgɔtɔrɔso la ni farigan b'i la yanni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ka farigan fura sababu ɲɛɲini a bɛ farigan fura de k'i la fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka sababu tɔ ɲɛɲini kɔfɛ ka farigan in furakɛ ou bien min b'a to a bɛ fari ka sumaya yanni a sababu yɛrɛ ka ɲɛɲini bon farigan ninnu sababu ka ca a bɛ se ka kɛ mura a bɛ se ka kɛ tulodimi ye a bɛ se ka kɛ sɔgɔsɔgɔ ye a sababu ka ca a bɛ se ka kɛ sumaya ye walama fièvre typhoïde n'a ɲɔgɔnna joliko dɛsɛ i m'a ye muso lajɔlen n'u bɛ peseli kɛ hali ni bana t'a tigi la dɔgɔtɔrɔ bɛ fura dɔ d'a ma mun bɛ joli nɔrabila kɛ walasa joliko dɛsɛ ka n'a sɔrɔ parce que ni muso lajɔlen don i bɛ taa sɔrɔ a mago bɛ joli la parce que den bɛ ka balo ale la o donc ni joliko dɛsɛ mana maa mun sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye a tigi bɛ jigin k'a sɔrɔ a jigin wagati ma se kɔnɔ yɛrɛ ma taa yɔrɔ jan dɔw ta sababu bɔ mun na o ye tension ye tension bana fan o fan ale ni kɔkuru bana fan o fan o bɛ se ka kɛ sababu ye a tigi bɛ jigin k'a sɔrɔ a jigin wagati ma se jabɛti fana ale ni dusukun banaw dɔw wɛrɛw bɛ yen n'o ye folo bana ninnu ye folo bana ye fasugu 2 de ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ folo yɛrɛ t'a tigi kan na dɛ nka a bɛ a fari la a ma kɔgɔ ka folo in de falen a tigilama la donc ni folo bana bɛ maa mun na a bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin lase a tigilama ma dɔw bɛ tali kɛ denso yɛrɛ la muso mun ni o y'a sɔrɔ denso yɛrɛ dilancogo Ala fɛ a ma dafa o la n'a tigi mana lajɔ wagati bɛɛ kɔnɔ bɛ se ka tiɲɛ ka sababu kɛ donsen in ka dɔgɔ walama a tilalen don tilayɔrɔ 2 ye donc o bɛ se ka kɛ sababu ye a tigi se kɔnɔbara kɔrɔ fo ka taa se kalo 9 ma walama maa dɔw fana a bɛ se ka kɛ aw b'a fɔ mun ma ko kɔli dayɛlɛ denso da bɛ yɛlɛ donc n'o kɛra a tigi bɛ jigin k'a sɔrɔ a jigin wagati ma se walama kuru yɛrɛ bɛ se ka falen denso la
ka denso korona a ka kɔnɔna koro den da la o bɛ se ka kɛ sababu ye a tigi bɛ jigin k'a sɔrɔ a jigin wagati ma se bon maa minnu ye denmisɛnninw ye ani musokɔrɔbaw yɛrɛ tɛ n bɛ fɛ k'a fɔ musolakaw minnu n'u si ma san 18 sɔrɔ ale ni maa minnu si tɛmɛna san 35 kan donc olu fana ni bana fasugu in ka teli ka u sɔrɔ k'a d'a kan o wagatiw la fɛn dɔw de bi mɔgɔ i denmisɛnlama o b'a sɔrɔ i fari ma kɔgɔ ni si tɛmɛna san 35 fana kan o b'a sɔrɔ bana dɔw bɛ yen minnu b'i ɲɔri joli sira ninnu man ɲi kosɛbɛ donc o b'a to a tigilama kɔnɔ in bɛ tiɲɛ ka sababu k'o ye bon an bɛ tile min na bi na fɔlɔ anw fɛ yan nɔ muso sigirɛti minnaw man ca sisan sigirɛti minnaw ka ca dulɔ minnaw fana ka ca bon o bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin lase a tigilamaw ma o ye mun ye maaw bɛ kɔnɔ yɛrɛ ta k'a sɔrɔ u lajɔlen don o t'a dɔn dɔw fana yɛrɛ kɔnɔ in n'u y'a ta i bɛ taa sɔrɔ a tali yɛrɛ kun man d'u ye n'o tɛ hali tubabuw minnu nana ni dulɔ ye olu de nana ni sigirɛti ye ni wagati min na a tigi bɛ fɛ ka kɔnɔ ta a bɛ sigirɛti bila a bɛ dulɔ bila kɔnɔ in sababu la wa a t'a ta tuguni fiyewu fo ni den dabɔra sin na tuma min walasa a kana se ka tɔɔrɔ lase a den ma parce que ale ka kɔnɔbara in ko b'ale ye o voilà donc dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔ mun na o ye dumuni baloko dɛsɛ ye ni baloko dɛsɛ mana muso lajɔlen sɔrɔ ka ban o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari a ka kɔnɔmaya la ka nin lase a tigilama ma ale ni maa minnu bɛ jigin siɲɛ caman parce que chaque fois n'i mana kɔnɔ ta donc wolonugu n'i ye kɔnɔ wɛrɛ ta tuguni ka fara o kan i bɛ taa sɔrɔ wagati dɔ bɛ se kɔnɔbara ninnu bɛ koron a b'a fɔ o ma ko a tɔgɔ ye di u seerela tan mais o b'a sɔrɔ den dɔ in yɛrɛ ale ma fa sin na fɔlɔ i ye kɔnɔbara kura mun ta o b'a sɔrɔ e yɛrɛ fari sɛgɛnnen don donc a labɛnnen tɛ kɔnɔ tali kama soit kɔnɔbara bɛ tiɲɛ walama i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ jigin k'a sɔrɔ a jigin kuma ma se maa dɔw ta sababu bɔ mun na o de ye k'a fɔ voyage jan ninnu i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ u bɛ sira mun kan sira ɲuman tɛ bon u bɛ don mobiliw kɔnɔ minnu koronnen don da la walama u bɛ wagati jan kɛ donc o bɛ kɛ sababu ye nin tɔɔrɔ fasugu in b'a tigilamaw sɔrɔ ale ni mɔgɔ minnu fana ye baarakɛlaw ye i bɛ taa sɔrɔ baara degun kama degun de b'a to a tigi bɛ jigin k'a sɔrɔ a jigin wagati ma se walama mɔgɔw minnu fana bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ninnu na parce que muso lajɔlen jatigɛ ko fɛn fɛn mana kɛ a la o bɛ se ka kɛ sababu ye hali ni hami de don donc a tigi bɛ se ka jigin tin bɛ kari a la k'a sɔrɔ a wagati ma se walama maa dɔw ta fana bɛ tali kɛ mun kan o de ye k'a fɔ an bɛ tile mun na Jakarta ne yɛrɛ ye muso lajɔlenw ye Lamini a tigi jigin don i bɛ taa sɔrɔ u bɛ yɛlɛn moto de kan ka taa n'u ye jiginniso yɔrɔ la a dɔw yɛrɛ samiya fɛ i bɛ taa sɔrɔ u kɛn bɛ ka mana de biri muso kɔnɔma da la a bɛ sanili sanfɛ i n'a fɔ u bɛ to ka buruw ta moto la k'a kɛ cogoya min na dɛ sanji kɔrɔ ni o kɔni binna yɔrɔ min na i y'a dɔn kɔni ni n'a kɔnɔ kɔni tiɲɛna o y'a hɛrɛlama de ye o n'o tɛ ko wɛrɛ b'a la mun t'o ye parce que hali wolonugu yɛrɛ bɛ se ka pɛrɛn yan'a tigi ka se dɔgɔtɔrɔso la bon donc nin ye fɛn damadɔ ye minnu ye ba fanfɛla yɛrɛ ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka a tigi a bɛ jigin k'a sɔrɔ a jigin wagati ma se bon fɛn dɔw bɛ tali kɛ den yɛrɛ la parce que fan nin n'o y'a sɔrɔ den kelen de don muso mun lajɔlen don kɔnɔbara den 2 wala 3 plus denw ka ca kɔnɔbara la plus i jigin wagati a tɛ se i bɛ jigin k'a sɔrɔ o wagati ma se donc o ye 2 nin ko ni 3 nin ko ninnu fɔtɔla de ye maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a sababu mun ye den ka dɔgɔ kojugu donc ni den ka dɔgɔ donc o fana bɛ se k'a lase mɔgɔ ma walama ni den yɛrɛ ka bon o fana bɛ se k'a lase a tigilama ma dɔw fana ta sababu ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ tonso a nana da den ɲɛ ma walama tonso yɛrɛ a wɔrɔla ka bɔ denso la k'a sɔrɔ tin ma daminɛ fɔlɔ k'a sɔrɔ a tigi ka kɔnɔbara ma se fɔlɔ n'o kɛra a bɛ nin lase a tigilama ma walama ni ji ka ca kɔnɔbara kɔrɔ a b'a fɔ mun ma ko dan ji walama maa minnu ni dan cira dan kɔni mana ci o kɔnɔ bɛ dan yen nɔ de o de y'a to n'o y'a sɔrɔ hali kɔnɔbara sera kalo 9 ye dɔgɔtɔrɔ bɛ fura dɔw d'i ma walasa i ka se ka don tin na n'o y'a sɔrɔ a tigilama ma don tin na mais n'a ma s'o ye donc dɔgɔtɔrɔ bɛ a dɛmɛ ni fura dɔw ye walasa ka tile 2 kɛ
yan'a tigi ka se ka dɔn tin na pour que den bɛ se ka balo cogoya min na voilà donc nin de ye sababu damadɔ ye minnu bɛ se ka kɛ ko muso bɛ jigin k'a sɔrɔ a jigin wagati ma se. An bɛ taa sugu la n'an bɔra yen sisan an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye. Gesi bali hijali le duanye Nani bali aja hijali le duanye Miri mani kana kasi katika duanye Delegate bambolo, delegate banyomate banda, hajakana. Usolante bambolo, usolan kasa dumate banda, hajabano. Bongalire ke bambolo, bongalire kasa dumate banda, jidakono. Sambara ke bambolo. Tene mai famanta ko kabifo, bozuke jamanjan sarama ne mai bazin kono mai bikodiaye. Mai famanta kambe bozu bela jele fo jikono mako ko awa kelen tola afo mai famanta ide ni ye bozu ya kon dafali jege kene bilibili mai dumbe mo so na jege la ko kana ni jege ko mai te sugodu mai tala jege kene de ko ne fato ko dara kana jege na mai krefe tubo abe sale sana no mai ngo afo ne be ko mo ga warla ko la men bangi na kama de koy mai te moi bisiga sangele ga te sugodu abe jege inde kandoro et puis ko ne re muti kay ko jege ni mai manogo yebolo fabi ni ga yala ibe nduma muti no lamin bozo te manogo dungu o te jege nyama yu ngomay ngo to la ngo wasote ako ko ni sale ko mɔgɔ bɛ se k'i si bɛɛ kɛ i mago tɛ sogo la i bɛ se ka i si bɛɛ kɛ i mago tɛ sogo la a tɛ foyi dɔgɔtɔrɔ o bɛ se ka kɛ awɔ k'i pan sogo kunna awɔ o yɛrɛ de ye balo cogo ɲuman ye i kana sogo dun i kana sogo dun si bɛɛ dɔgɔtɔrɔ kɔni sisan kɔni sisan kɔni an san jeli filɛ na an bɛ ɲɔgɔn kan an sɔnna a bɛɛ ma mɔgɔ min tɛ sogo dun n'o y'a ɲi k'i farikolo la n'an bɛ nin de fɔ ko min tɛ sogo dun n'a y'a ye ni n'a kɛlɛla hali n'a y'i wagasi dɔrɔn tétanos i ma nɔgɔ zo b'a ɲinɛ sa nka bɛ fɛn wɛrɛ ɲimi mun to ye végétarien tɛ yan dɔgɔtɔrɔ est-ce que olu bɛ est-ce que ala ka dɛmɛ kɛ a ka taa n'a ye ha ko ma ɲi ni su an ka foli ba ye Lamini n'an ye bozokɛ faama fo dɔrɔn an bɛ sin ten nɔ ka fɛnkɛ fo Sila Baɲame Sila Baɲame Sila k'an ka foli ba ye ji Baɲame fura Baɲame radio Baɲame dugu 7 Baɲame k'an b'a fo kosɛbɛ k'an ka foli ba ye k'a Sila dɔgɔtɔrɔ a bɛ dɔn cogo di k'a fɔ ni musolaka in min garisɛgɛlen filɛ nin ye n'a ma i tasiyon bɛɛ accouchement prématuré in b'a sɔrɔ ou bien même ni musolaka in min jɔlen filɛ nin n'a garisɛgɛlen don ni tamasiyɛn de b'a la min b'a to a bɛna accouchement prématuré kɛ o ye jumɛn de kɔli dayɛlɛ b'o la wa voilà donc mɔgɔ yɛrɛ k'a bila i kun na k'a fɔ kɔnɔbara yɛrɛ ye taabolo 3 de ye a fɔlɔ ye mun ye o ye avortement ye filanan o ye accouchement prématuré sabanan i jiginna i jigin wagati la naaninan fana bɛ yen n'o de ye i jigin wagati tɛmɛna donc kɔnɔbara jate dɔw de b'a la jate in bɛ se ka kɛ ni i ka laada dɔɔni ye n'i sera k'a fɔ i ka laada laban nana don min na n'o y'a sɔrɔ i ka laada bɛna na cogo la dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a f'i ye wagati min na i lajɔra ani wagati min na i kan ka jigin n'o bɔra yen nɔ ni échographie kɛra kɔnɔbara kalo 3 ni 4 furancɛ la o fana b'a fɔ wagati min na i gɛrɛsigɛra ani wagati min na i kan ka lajɛ o fɔkun ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ taa écho kɛ kalo 4 5 6 ayi kalo 5 6 ninnu o écho in ma dabɔ jate kama dɛ parce que ni ye kɔnɔbara yɛrɛ ta écho 3 nafa b'olu la n'o y'a sɔrɔ tɔɔrɔ t'a tigi kan jate kelen n'o bɛ kɛ kɔnɔbara yanni kalo 4 ka tɛmɛ kalo 5nan fana écho dɔ bɛ yen o bɛ kɛ k'a lajɛ yala den fari dafalen don wa n'o kalo 5 fana tɛmɛna nafa t'ale la bilen wa dɔ fana bɛ kɛ kalo 9 o bɛ kɛ mun kama ka tonso in lajɛ ka barajuruw lajɛ ka den dacogo lajɛ k'a lajɛ den yɛrɛ a sera wa tɛrɛ a ma se
walasa dɔgɔtɔrɔ ka se k'i ka jigini cogoya bolo da k'a f'i ye karisa ye kɔni i bɛ jigin de baasi tɛ yen nɔ walama an bɛ se ka césarienne kɛ o n'a ɲɔgɔnnaw pour que k'a fɔ banabaatɔ ye minnu bɛ taa écho kɛ u yɛrɛ ma ten wagati la mun t'a kɛ wagati ye nafa foyi t'a la donc n'i y'a jateminɛ kɔnɔbara yɛrɛ bɛ tali kɛ tile 250 ani 59 ka taa bila tile 200 ani 94 la o bɛ bɛn semaine 37 ka taa bila semaine 42 la donc kɔnɔbara fɛn fɛn t'o kɔnɔ soit i jiginna k'a sɔrɔ i jigin wagati ma se walama i jigin wagati tɛmɛn'i kan donc o bɛ problème de kofɔ donc n'i y'a jateminɛ fɛn min b'a jira k'a fɔ i bɛna jigin k'a sɔrɔ i jigin wagati ma se donc tɔɔrɔ dɔ b'i kan o tɔɔrɔ fɔlɔ ye mun ye kɔnɔbara mun ma se nin wagati ɲɛ n ye mun ko fɔ wa i ɲɛ b'a la i kɔnɔ fana bɛ k'i dimi wa dimi mun fana b'i la tin kɔnɔdimi don tin kɔnɔdimi muso minnu lajɔra ka tɛmɛ u b'a dɔn minnu jiginna i bɛ taa sɔrɔ i kɔnɔ b'i dimi miniti 10 o miniti 10 a bɛ se ka kɛ dimi kelen wa a bɛ mada a bɛ tila ka wuli wagati dɔ bɛna se a bɛ kɛ miniti 10 kɔnɔ siɲɛ 2 ka taa bila fo siɲɛ 3 a bɛ taa dɔrɔn dɔ de bɛ fara dimi in kan o ye tin kɔnɔdimi de ye tamasiyɛn 2nan ni mɔgɔ mun i lajɔlen don basi man ka bɔ i kan ni basi bɔnn'i kan a bɛ se ka kɛ i donna tin na walama a bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ wɛrɛw ye i n'a fɔ tonso de sigilen do yɔrɔ la mun t'a sigiyɔrɔ ye walama a wɔrɔla ka bɔ denso la donc a bɛ kojugu de kofɔ walama tin daminɛ parce que ni tin bɛna daminɛ sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigilama denso da a kun datugulen don a mana dayɛlɛ dɔrɔn bouchon dɔ b'a da la o de bɛ bɔ o bɛ yɛlɛ mais musolakaw t'a dɔn k'a fɔ u t'o ni basi dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ a couleur tɛ basi couleur ye a de couleur ye chocolat-lama de ye voilà bon sabanan sa o de ye k'a fɔ dan cira ni dan cira muso yɛrɛ b'a santi k'a fɔ ji woyora hali n'a bɛ sunɔgɔ de la a bɛ taa sɔrɔ i bɛ hakɛ to tafɛn ɲiginnen don ji la ji in bɛ taa fo litre 1 bɔ ɲɔgɔn la walama n'a ma n'i lamaga a b'a ye ji bɛ bɔ wa ji in fana b'i n'a fɔ malo ko ji bɛ cogoya min na f'i bɛ fɛn jɛmanw ye a la parce que fɛn jɛman i y'a dɔn ni den wolola fɛn jɛmanw minnu b'a kɔ la tan nɔ a n'a a senw na o fɛn de bɛ bɔ o ji in fɛ donc n'i y'o ye dɔrɔn o kɔrɔ ye i kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona donc o kɔni hali ni kɔnɔdimi t'i la hali ni basi bɔn t'i la il faut k'i ka taa o ka ɲɛɲini donc nin fɛn damadɔ de bɛ yen nɔ mun musolaka yɛrɛ b'a kɔlɔsi a yɛrɛ fanfɛla la k'a fɔ a tin de daminɛna n dun bɛna jigin k'a sɔrɔ n jigin wagati ma se i jɔ n ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'a ɲɛɲini taramasiyɛn tɔw sa école dayɛlɛlen don a tɛra dayɛlɛlen tɛ wa ale ni den dacogo dɔgɔtɔrɔ de b'o tɔ sɛbɛntiya a ka lajɛli senfɛ k'a f'i ye karisa e dun bɛ tin de la i kun man kan tɛ ka don tin na nin wagati in na i jɔ an ka furaw d'i ma walasa tin ka dabila yanni den ka kɔgɔ dɔgɔtɔrɔ o fana bɛ se ka kɛ wa o bɛ kɛ a ka ca parce que kabini kɔnɔbara daminɛ i bɛ taa sɔrɔ avortement bɛ fɛ ka kɛ o dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka furaw sɛbɛn k'a d'i ma pour que kɔnɔbara kana tiɲɛ fo ka taa se kalo 9 ye kɔlisiri mun bɛ kɛ tan nɔ wolonugu dayɛlɛli kama nka a bɛ kɛ kabini kɔnɔbara kalo 3 ninnu na ani kalo 4 mana dafa donc o sababu b'a to donc kɔnɔbara in bɛ taa fo ka taa se kalo 9 ma n'a sera o ye dɔgɔtɔrɔ bɛ sɔrɔ ka kɔli nin foni walasa a tigilama ka se ka jigin a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ complication b'a la wa awɔ jango den ta fanfɛla la parce que ni den ma kɔgɔ dɔrɔn a baloli bɛ gɛlɛya diɲɛ la yan nɔ donc i bɛ taa sɔrɔ a fari tɛ sɔn banakisɛw la an dun fan bɛɛ ye banakisɛw de ye wa i bɛ taa sɔrɔ kabini tin yɛrɛ mana daminɛ den bɛ se ka tɔɔrɔ tin sanfɛ parce que ni den mun sera ale b'a yɛrɛ dacogo dɔn wolonugu la a n'a bɔcogo walasa a ka hɛrɛ yɛrɛ mun na a b'o taabolo de ta mais ni den mun ka dɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ lamagali mun kɛ wolonugu kɔnɔna la ka bɔ sira ɲini donc a bɛ se ka na ni kama ye a tɛgɛ ye a bɛ se ka na ni sen ye jango ni kɔnɔbara mun ma se i bɛ taa sɔrɔ a ka ca ala fɛ denw bɛ na ni sen de ye donc a tɛna ni kunkolo yɛrɛ ye bon o bɛ na ni degun dɔ ye jiginni senfɛ dɔw fana i bɛ taa sɔrɔ kunkolo in fana komi a sɛmɛ ma kɔgɔ kosɛbɛ adamaden dun ni kunkolo t'i la dɔrɔn i tɛ maa dafalen ye i tɛ maa yɛrɛ ye donc kunkolo sɛmɛ ni mun tin senfɛ
a tigi jigintɔla den na le fait k'a ma kɔgɔ a bɛ dadigi a tigi kunkolo sɛmɛnɛ hali n'a worola n'o y'a sɔrɔ baasi t'a la o wagati kɔfɛ a bɛ kɛ maatɔ ye aw b'a fɔ minnu ma ko amalidɛmu bon dɔw fana i bɛ taa sɔrɔ fogofogo de ma kɔgɔ parce que den yɛrɛ fogofogo bɛ kɔgɔ ni kɔnɔbara mana dɔgɔkun 34 sɔrɔ yanni n'o cɛ dɔn i bɛ taa sɔrɔ hali n'a tigi dɔnna ten na docteur bɛ fura dɔ de kɛ a la pour que den fogofogo ka kɔgɔ yanni tile 1 cɛ yanni a jigin wagati cɛ n'o tɛ n'a nana diɲɛna ten nɔ i bɛ taa sɔrɔ den a bɛ kɛ tɔɔrɔ ye a ma a baloli bɛ gɛlɛya a bolo diɲɛ la yan nɔ bon dɔw fana i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye u bɛ fatu yɛrɛ hali ni muso jiginna a la walama a bɛ fatu a ba dɛbɛ la donc o de ye tɔɔrɔw ye a bɛ minnu lase den ma hali jiginni kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ den bɛ se ka o tɔɔrɔ ninnu sɔrɔ parce que a bɛ se ka kɛ nɛnɛ ti ku a la funteni ti ku a la jiginni kɔfɛ alors que den bɛɛ ni muso jiginna den na sa i m'a ye dɔgɔtɔrɔw bɛ taa den ta k'a kɛ finiw la gansan tɛ o parce que an bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ o nɛnɛ ti ku den na hali miniti 1 wa funteni fana tɛ se ka ku den na tuguni dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ dépend a sababu la n'o y'a sɔrɔ joliko dɛsɛ de tun bɛ ba la joliko dɛsɛ fana tun bɛ den sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ bana mun n'an b'a fɔ a ma ko cɛ joli ni muso joli tɛ ɲɔgɔn ta allo immunisation n'o bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka den ɲɛ kɛ nɛrɛ ye dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ fatu k'a sababu kɛ o ye parce que a bɛ tiɲɛni de kɛ kɔnɔna la biɲɛ ta fanfɛla la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka sukoro ko dɛsɛ bila den na parce que o den fasugu ninnu tɛ kɔngɔ muɲu voilà donc ni tɔɔrɔ damadɔ a b'olu de lase den ma bon ba ta fanfɛla la maa o maa mun faamuya mɔgɔ caman de ka ɲininkali bɛ tali k'o kan ko mun na dɔgɔtɔrɔw bɛ to ka musow fara den fitinin kama alors que muso yɛrɛ kan ka fara den kumaba de kama au contraire den fitinin yɛrɛ de kan ka lakana i bɛ muso fara n'i m'a fara den bɔtɔ la a kunkolo sɛmɛ mana gosi muso la dɔrɔn o bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila den na donc farali sababu fɔlɔ y'o ye filanan ye mun ye o den fasugu mun ka dɔgɔ de fana bɛ muso jogin ka tɛmɛ den kumaba fana kan parce que den kumaba ye a kunkolo a t'i n'a fɔ a b'a mude bɛ cogoya min na i b'a bonya ye cogo min na ko voilà mais den fitinin ale n'a kunkolo na a bɛ n'a fɔ mude bɛ cogoya min na a bɛ n'a sɔgɔ de donc musolaka o de ka teli k'a jogin ka tɛmɛ den kumaba kan donc o de kama i b'a ye généralement den kumaba hali n'u worotɔla don problème wɛrɛ tɛ yen nɔ i n'a fɔ kama an fanfɛla la fɛn wɛrɛw tɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ni kunkolo sɛmɛ in dama kama dɔgɔtɔrɔ tɛ farali k'o kama mais den fitinin kunkolo yɛrɛ dɔgɔyali kama dɔgɔtɔrɔ bɛ muso fara a kama pour que a kana tɔɔrɔ lase musolaka ma n'o tɛ ni a nana a yɛrɛ ma ten nɔ k'a sɔrɔ farali ma kɛ a ka ca ala fɛ musolaka dɔw bɛ yen nɔ jiginni kɔfɛ sugunɛ tɛ se ka mara bilen parce que i bɛ taa sɔrɔ sugunɛ yɔrɔ in ni i bɛ hakɛ to ɲɛfɛla donna ɲɔgɔn na walama banako taga yɔrɔ in ni ɲɛfɛla donna ɲɔgɔn na donc o bɛ na ni o gɛlɛya fasugu ye musolaka ma. Basi tɛ dɔgɔtɔrɔ a bɛ furakɛ wa? Ni dɔgɔtɔrɔ y'a kɔlɔsi k'a fɔ e bɛ tin na fɛn fɔlɔ mun a b'a kɛ o de ye k'a jate fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ kɔnɔbara in sera wala a ma se parce que ni kɔnɔbara sera a b'a fɔ bon tin ka continuer parce que i jigin wagati a sera mais n'a y'a sɔrɔ kɔnɔbara ma se a ka jate la a bɛ ko bɛɛ kɛ walasa den ka se ka kɔgɔ dɔɔni donc ni a ye furakɛli k'o la furaw bɛ se ka kɛ furakisɛw ye walama a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a f'i ye e kan k'i reposer de parce que o yɛrɛ de ye fura fɔlɔ ye 100 sarala 50 o ye i ka to yɔrɔ kelen bon sabanan ye mun ye a bɛ se ka kɛ sérumu bɛ k'i la walama pikiriw fana bɛ k'i la dumunifɛn dɔw fana bɛ yen nɔ ani fura dɔw a bɛ se k'a fɔ k'i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'olu ye o bɛ dépend bana mun kɛra sababu ye ka tin wulila n'i bɛna jigin k'a sɔrɔ i jigin wagati ma se donc i bɛ taa sɔrɔ n'o furaw kɛra a tigilama la ni sumaya de y'a sababu ye ni sumaya fura kɛr'i la a ka ca ala fɛ i bɛ nɔgɔya n'o y'a sɔrɔ jabɛti de don jabɛti fura de bɛ kɛ a tigilama la ka fara farigan fura ninnu kan ale ni sukoromafɛn ninnu ni sukoro ko dɛsɛ bɛ mɔgɔ min na ainsi de suite maintenant maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ den fana fatulen d'u kɔnɔ ka ban o fana dɔgɔtɔrɔ tɛna ɲɛɲini o ka taa ɲɛ bilen o donc a b'a essayer k'o labɔ
walasa a kana se ka tɔɔrɔ lase musolaka ma mais maaw k'a bila u kunna k'a fɔ ni kɔnɔbara ma se césarienne bɛ se ka kɛ a kama parce que kɔnɔbara yɛrɛ sebaliya sababu dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'i lajigin dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de bɛ accouchement in provoquer pour que tɔɔrɔ kana den sɔrɔ ou bien tɔɔrɔ kana musolaka sɔrɔ o ye fɛn fasugu jumɛnw ye mɔgɔ mun ni tension juguman b'a la donc dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de b'a kɛ sababu ye ka furaw k'i la ni kɔnɔbara mana se wagati dɔ ye pour que a kana degun las'i ma parce que tension juguman solution ye mun ye o de ye ka tonso labɔ muso kɔnɔ i dun tɛ se ka tonso labɔ n'i ma den labɔ ni den kɔni ko b'i ye donc a dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ fura k'i la walama n'a ye k'a fɔ fura yɛrɛ tɛ se ka k'i la a b'a kɛ césarienne ye directement pour que den ka se ka kisi balaka fana bɛ se ka kisi cogoya min na bon dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ ni ala y'a kɛ furakɛli mana boloda sisan fura ninnu mana kɛ u la ni fura in ma se k'u bali u ka jigin dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲɛfɔli k'i ye karisa fura ma ɲa k'i la vraiment nin wagati in na a tɛmɛna furakɛli ye ka ban an tɛna se ka jiginni bali a ka kɛ bilen donc dɔgɔtɔrɔ b'a to yen nɔ a tigi ka jigin n'a jiginna ni den nin ka dɔgɔ cogo o cogo a b'a bila ka taa pédiatre de fɛ yen nɔ olu de ka baara ye o den fasugu lamɔni dɔgɔtɔrɔ couveuse ɲɛnamaw sɔrɔla mɔgɔw ye Bamakɔ yan wa couveuse bɛ fan bɛɛ fɛ problème ye mun ye est ce que couveuse nin a se bi maaw ye de o de y'a to technique dɔw créera n'o ye méthode kanguru nin ye o de ye fantan fɛn ye parce que couveuse ye faama fɛn de ye couveuse ye mun de ye fɔlɔ an y'a fɔ couveuse ye denw bi bila fɛn minnu kɔnɔ denw minnu ma kɔgɔ u bi bila fɛn mun kɔnɔ walasa banakisɛw ka n'u lasɔrɔ yen u ka dumuni bɛɛ bi d'u ma o yɔrɔ in na a bɛ to k'a ye dɔgɔtɔrɔso la u bi vitre fasuguni ni minnu na donc a bɛ n'a fɔ soni de dilanlen don a kama voilà maintenant i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ e bɛna wari mun dɔn a ko la tile o tile a bɛ dépend den kɔgɔli la maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ don o don i bɛ se ka 20,000 dɔn a ko la o n'o se tɛ maa min ye i y'a dɔn n'e ko k'a den bila couveuse la e y'a dabɔ a kana furakɛ de kama o de y'a to méthode dɔw yera k'a fɔ o fana nafa ka bon kosɛbɛ parce que couveuse bɛ baara mun kɛ ni maa mun bɛ to ka i den ta k'a gɛrɛ i yɛrɛ la i yɛrɛ ka funteni na donc a ka ca ala fɛ furaw fana bɛ di a di cogo la den bɛ kɔgɔ ten nɔ donc résultat ɲumanw yera la Mali kɔnɔ yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ den yɛrɛ filɛ nin ye an b'a fɔ ko den sera den mun bɛ kilo 2 ni tila la mais denw bɛ ka sauver Mali la yan minnu tɛ tɛmɛ kilo 1 kan ka sababu kɛ o méthode in ye voilà. a ma nɔgɔn ayiwa dɔgɔtɔrɔ o tɛ couveuse ye wa méthode kankuru dun y'a jumɛn de ye méthode kankuru n y'o de kuma fɔ o de ye ka to ka i kɛra cɛlaka ye i kɛra musolaka ye i b'i den ta ka fini bɔ i yɛrɛ disi kan ka den nɔrɔ i disi la k'a datugu den b'i funteni mun sama o b'a la kɔgɔ parce que o yɛrɛ mun na bagan dɔ de don n'a bɛ f'a ma ko kankuru bagan yɛrɛ yanni hadamadenw k'a sidɔn o hakili ko kunkolo caman de bɛ bagan in na parce que u y'a ye k'a fɔ ni bagan in bɛ boli la u bɛ tulo fara ni kunkolo dɔ ye duguma dɔ bɛ sanfɛ donc k'a sɔrɔ ale denw ti wolo kɔnɔbara selen ale denw bɛɛ bi wolo de k'a sɔrɔ kɔnɔbara ma se donc lamɔ tɔ bɛ kɛ bara kɔrɔ donc hadamadenw y'o de ye k'a fɔ jaa mɔgɔ bɛ se ka maa lamɔ bara kɔrɔ ni kɔnɔbara mun ma se donc i y'a dɔn hadamaden fana kɛ kun o de essayera mɔgɔ hadamaden na a yɛrɛ k'a fɔ effectivement résultat ɲuman b'a la o de y'a développé Cameroun kosɛbɛ wa voilà a y'a développé fan bɛɛ donc o de ye fantan o se bi bɛɛ ye voilà o ye ladilikan ye an bɛ duman dɔ lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni a tɔ ye dɔgɔtɔrɔ a kan sɔnni dia 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 kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye
Solo mondial. Konoro film mɔgɔ la diamantia aw tulo bɛ voix du cœur de Mankana radio Clérou kan nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 yɛrɛ tilenna. Oui balimakɛ kuma b'i bolo. N ka foli b'aw ye. A ka émission taabolo ka ɲi kosɛbɛ. N ma fɛ ka dɔgɔtɔrɔ ye min kɛ. A tulo b'i la. A ne muso lajɔlen don. Mais comme ne bɔra kalama fɔ a bɔgɔni dunni. Ne bɔra kalama wagati jumɛn? Kunu. K'a bɛ bɔgɔni dun na o. A ka ne ka kuma kan n'a sɔrɔ a bɛ défaut min na se muso kɔnɔma ma n'a sɔrɔ a bɛ kɛ cogo min na. Baro kɔnɔ. Dɔgɔtɔrɔ bɔgɔni bɛ mun de lase muso kɔnɔma ma? Bɔgɔni kɔni man ɲi parce que a b'i bali i ka dumuni kɛta la. I kan ka dumuni mun kɛ n'i bi i yɛrɛ fari la don n'a ye den fana fari bi la don n'a ye a b'i balo. Bon bɔgɔni fana n'i y'a dun ale t'i yɛlɛma o. A taara i fari la cogoya min na a bɛ bɔ ten. Donc i bɛ taa sɔrɔ a bɛ tɔɔrɔ de las'i ma a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ mana fɛn dɔ i ye bin dun mais mun na a tigilama b'a dun. An fɛ yan nɔ a kɛra a tɔgɔ ye di delina ye parce que mɔgɔ mun ni hala lajɔlen tɛ a bɛ bɔgɔni dun n'a lajɔra dɔ bi fara bɔgɔni dunni kan parce que i bɛ taa sɔrɔ musolaka mago bɛ fɛn dɔ la mun bɛ dajitu in jɔ wa a fana tigilama bɛ ka fɛn dɔ ɲini bɔgɔni na n'o ye an b'a fɔ a ma tubabukan na fer ne t'a dɔn bamanankan na a bɛ fɔ cogoya min na i y'a dɔn ni muso lajɔlen don an bɛ to ka fer mun d'u ma pour que joli ko dɛsɛ ka n'o sɔrɔ donc o bɛ sɔrɔ bɔgɔni na mais bɔgɔni ta qualité ɲuman ye o donc qualité a furalamaw bɛ yen nɔ donc de sorte que olu bɛ ka nin mun dun donc quantité ni min b'a la i bɛ taa sɔrɔ a tigilama a mago bɛ mun na a t'o sɔrɔ o la o donc a tɔ bɛɛ bɛ taa banako taga sira de fɛ et puis a man ɲi a tigilama ma. A bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ko nin ye a kalo a san 5 ye a bɛ den ɲini na k'a ye a nana Bamakɔ siɲɛ 2 walasa ka na a yɛrɛ lajɛ k'u k'a ma ko manque de spermatozoïde awɔ ko a muso taara ko e bɛ se ka hakilina jumɛn de d'ale ma? Bon ale filɛ ka jaabi mun fɔ a ma perepere latigɛ dɛ yala a tɛ se ka den sɔrɔ lawakisɛw tɛ yen kɔrɔ 2 de bɛ yen nɔ a kɔrɔ fɔlɔ ye mun ye a bɛ se ka kɛ lawakisɛw bɛ dilan u dilanyɔrɔ la u su na testicule la mais u tɛ bɔ yɔrɔ sɔrɔ ka na o tigilama bɛ se ka den sɔrɔ parce que lawakisɛw bɛ se ka ta u su na donc a tigi bɛ den sɔrɔ n'o ye a filanan ye mun ye a bɛ se ka kɛ lawa yɛrɛ de ti kisɛ yɛrɛ de ti dilan a tigi fari la o kɔrɔ ye a yɛrɛ kɔni tɛ se ka den sɔrɔ bon ale dun ye jaabi mun fɔ sisan nɔ a ma perepere latigɛ fasugu mun don ninnu cɛ la awɔ nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 yɛrɛ tilenna. Allo oui an tulo b'i la n'an ce Lamine somɔgɔw tɔɔrɔ si tɛ denbaya ka kɛnɛ baasi tɛ denbaya la jikɔrɔninkaw bɛɛ b'i fo n'Ala sɔnna a diyara n ye n b'a fɛ ka kuma dɔgɔtɔrɔ fɛ a tulo b'i la aw ka émission in a ka di kojugu ne yɛrɛ kɔni an b'a lamɛn diɲɛ don o don ne b'a fɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka muso kan ka se san joli la n'i tɛ den sɔrɔ ne m'a faamu sani muso si sera san hakɛ min na n'i tɛ den sɔrɔ ne b'a fɛ k'o de dɔn wagati kelen tɛ o parce que fan hakɛ dɔ de bɛ muso bɛɛ la dɔw ta ye 400 ye dɔw ta ye 300 ye n'o banna yɔrɔ min na i tɛ den sɔrɔ a ban wagati dun tɛ kelen ye maa dɔw bɛ se ka denko bɛ se ka jɔ san 40 dɔw ta ye san 50 ye wagati kelen t'o la o bɛɛ n'i gɛrɛsɛgɛ don et puis an yɛrɛ ka taabolo dɔw b'a to fanw fana bɛ latiɲɛ k'a sɔrɔ a tigi ma den bɛrɛ sɔrɔ awɔ i ko jaabili o diyara n ye ani ce ani baraji ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la n ce weleli la nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo
Alors, bonsoir. Oui, entre le là. Antou. Banti. Ouais, Amin, ça va? Ça va bien, merci. Ouais, quel est le Demaba là? Demaba, c'est mon bébé. Basité, alhamdulillah. Et comment c'est la so? Et comment on fait finalement? Comment on fait au bel agréé? Kala ka suhera. Amina. Comment be Qur'an na bafo? Nala sona, ci be fay. Merci. Ibe imfurumani idum bela jele fo. Aywa ne clou de mabay anene me ñoo fait depuis radio Daïla wakati fo sisa menema jenge kamba focus we d'autres ko boisson sugu jumen de kan tiema ko yala ko disma fanan kan ko te fenke tiela wa boisson mun kan tiema ayo de to fo tan no ji kera che kera muso boisson mun kan katme boisson be ka ji wanzande voilà. D'autres, qui c'est comment insuffisance de spermatozoïdes kanwa? Munde ba akunya munde. O sababu kacha. Ni mafli atete me dogo kun saba nyona kan dila ka kuma ka kumuna. Cheuti den soro ka sababu ke la wala tnyenendo. Alere ma do da den ko kamao. Ayre kun kon ka de. Ina fo den kiseti mamuna. Donc, yuta sura tigit se ka den soro. Mais fin do fana be même profiter ka jabi parce que mo chama de bi nyingali ke ko yela folo fe an fe ano denk se okunti ta ka ke musola pour que atiki ka se ka den soro mais ala ya ke o technique ou bien sano ko yala sila me asira fe o kanka kewa bon sila me asira fleni jabi do be no mo munye kar mo yo tse ko jabi o fo docteur de ka fa e bara mbike tabolo monka abina fo ni tara wajulo ke la fin est-ce que ale se ka fe bi i kan ka shube ti chwa ale tse ko fo ale bi blakata docteur de fin docteur de ba fi karsa il se ka chou ou bi tse ka chou parce que fin were to talent o mata o to ma qur'ane kono ni du hajatim ne qur'ane kono fin be ba kono mais si mata togoma o de binani sosoli no e bo pour ki ka famia yala qur'ane bu sama bi ati sama fi ka ta docteur de ba fi ni mbara mbike ninde kama bi ke ni tabulo indeka o de la ibsro ka don ani qur'ane bi tan nyoy ou bi atna tan nyoy ne ka doni srafe o bi tan nyoy parce que ni hadama den jatemine ni erenko DCB la 600 ne se kanga renta ka dima o tsega kya munde be bali ni toro were be ka ko ne fana farikolo fen don tse kota ka dima ki demenai donc o yoroni na jabi mbine bulu o de ka fo ni denko dese mamuna ibse ka don de sperme o bse ka ke ni muso fana nabila don d'ovocyte o fana bse ka ke o kola na ka die fana ibita dendo ta lamo yuso mo de bse ka ke ani mawere donc d'autant plus que la mo fana ma interdit ni fana ma interdit lento parce que c'est comme ibi kam mo dende lamo voilà maintenant fem bitali ke kozu kasisano munala wakse nu la tnyenendo sababu kacha folo yere oye infection le menen po flene na bi musola kala abi tamashan munu blala abi toro munu la sama ba to ale bi ta nyanyi ni jona mais cela ka le menen po bi se ka 100 ans 100 ki la ti ka toro fu la sima RF bana yere ti la ni sege li yerete ibi boko kalama kwam na italen ka musofuru ye 100 ke ye 100 flake ma se ka den soro wala bi ta docteur sola docteur wa soro e ka den soro sira o bedda tugulendo ka sirbu ke le menen po sugne bleni aka cha an fe an mo munu bi ko bajila ibi ta soro sugne bleni bi mina idem sen lama santan duru santan nani sugne blema imbi tema yerema RF banatila ibi ta se san binani ye kumamna ibi ta soro itse ka den soro parce que ka so ke sugne bleni mo do yere be no ibi ta soro cancer bu soro sugne barala ka so ke sugne bleni pourtant a ko bedam ne na kam no dem sen lama ma do be no ibi ta soro ibi haketu ni den koni wulula ima e docteur bi green kala je ni chema do est-ce que testicule flat da falindo parce que nous lun jiginente duguma nous bi konona dla obi don jona ka fere ka kola jona
mais faut a tigi si selen san mugan ye wagati min na ka na dɔgɔtɔrɔso la docteur ne testicule ninnu kun bi kɔnɔna de la o la docteur bi testicule ninnu bɔ yen nɔ de pour que a kana bayɛlɛma ka kɛ cancer ye sinon a ti mago foyi ɲɛ denko ta fan na bilen parce que ni testicule tora kɔnɔna la yen san 3 san 5 ka ban a tigi b'a si tɔ bɛɛ kɛ a ti den sɔrɔ donc o ye sababu dɔw ye sababu dɔw fana ye furaw tali ye mɔgɔw bi fura caman ta i bi taa sɔrɔ u t'a dɔn fura in bi tiɲɛni minnu kɛ u fari la parce que a ti girin k'a kɛ don kelen donc i bi taa sɔrɔ o fura ninnu bi se ka kɛ sababu ye a tigi ka denko bi gɛlɛya funtenima fɛnw i bi hakɛ to n'i y'a ye ala kɛn bɛ ka mɔgɔya kɛ kɛnɛma parce que a ti sɔn funteni ma n'o tɛ a kun bi to kɔnɔna la o donc ni mɔgɔ mun ka baara ye funtenila baara ninnu ye o bi se ka kɛ sababu ye ka jouer a ka denko kan ale ni mɔgɔw minnu bi cigarette ninnu min ani ka dulɔ ninnu min nin bɛɛ de ye fɛnw ye minnu bi se ka tɔɔrɔ lase a tigi ka lawa ma walama hali hami bi se ka hami yɛrɛ de ye furubato jugu fɔlɔ ye wa hami fana n'i y'a jateminɛ denkisɛw fana jugu fɔlɔ de don donc n'o bi mɔgɔ mun na i bi taa sɔrɔ a tigi lama fana ka denko bi gɛlɛya donc nin de ye sababu damadɔ ye n bi se ka minnu f'a ye cɛw ka den sɔrɔbaliya la an bi tile mun na bi na n'ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 ni kelen fonifu 11 yɛrɛ tilenna o tigi taara k'an bɛ kayikaw fo kosɛbɛ su in na Mariam Madame Diallo Mariam Traoré k'a b'i fo kosɛbɛ tɛnɛ awɔ yɛrɛ tilenna allo docteur oui Amso Manti wa taara émission ka di ne n b'a fɛ ka foli o dɔrɔn de la quoi ale mɔgɔ bi docteur ka numéro la quoi dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 79 28 à 55 47 55 47 47 dɔgɔtɔrɔ ko n'i ye muso embrasser ou bien cɛ y'i muso embrasser ko o bɛ carie dentaire se mɔgɔ ma wa banakisɛw bɛ yen nɔ mɔgɔ la minnu bi yɛlɛma o siraw fɛ carie dentaire banakisɛ ninnu a ka ca ala fɛ o bi dumuni tɔw de nɔfɛ wa dumuni tɔw minnu don sukoro ni ne ko sukoro hali kini n'i y'a dun sukoro b'a la donc i bi taa sɔrɔ a ti daminɛ ni kari ye o fɛn dɔw bɛ yen nɔ kari bɛna daminɛ o kɔfɛ de an b'a fɔ olu ma ko plaque i y'a dɔn plaque dɔw bɛ kɛ mɔgɔw ɲin na i bi taa sɔrɔ o plaque ninnu mana bɔ yen nɔ carie dentaire bi da o de y'a to a bɛ maa dɔw dabali ban k'a fɔ docteur k'u ma k'u ɲin man ɲi k'a sɔrɔ u dun ɲɛ ti fɛn finman na ɲin na n ko fɛn finman in bɛ se ka daminɛ kɔnɔna la k'a sɔrɔ a ma ye kɛnɛ kan fɔlɔ ɲin bi dingɛ de kɔnɔ ɲin yɛrɛ bi kari i bɛ taa sɔrɔ e bɛ taa bɔ fɛn finman in yɛrɛ yeli ye e bɛ bɔ o kalama kun min na o y'a sɔrɔ ɲin yɛrɛ kari la n'o y'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ a ka ɲinw ma dafa dɔ wɛrɛ bi falen o kɔrɔ n'o y'a sɔrɔ a ɲinw dafara ka ban o y'o ka ɲinko bannen ye voilà donc carie dentaire i bi hakɛ to en réalité nɔgɔtɔya de don hali n'i mana maa embrasser o tigi ɲin jɛlen don mais e ta jɛlen tɛ e tɛna se ka ko yɛlɛma a tigilama fɛ o parce que fɛn mun bi carie dentaire bila mɔgɔ la a bɛ e yɛrɛ kun de la o parce que e da kɔnɔna ye usine de ye mun bi ka baara kɛ donc a bɛ n'a fɔ ɲɔ bi ka susu ni machine mun ye mais il faut k'o ɲasin wagati ni wagati i ka a tɔgɔ ye a b'a fɔ a ma cogo jumɛn na k'a ɲi ninnu wɔgɔ bɛɛ ka to ka gabakuruw ni fɛn misɛnmaninw b'a la k'a ka entretien kɛ n'i m'a kɛ e m'a dabɔ a ka mɛn si la o bi cogo cogo hadamaden da kɔnɔna fana bi ten c'est comme ni ɲimi bɛ e la sisan ne jɛlen don hali ne ka ɲimi donna ne la an sira ɲɔgɔn yanni dugu ka jɛ a bɛ bɔ koyi parce que a mago bɛ mun na a t'o sɔrɔ yen nɔ a bɛ segin ka taa e ma voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 ni kelen fonifu 11 yɛrɛ tilenna allo Allo, kuma b'i bolo allo dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la baasi foyi tɛ n'o bɛ dɔgɔtɔrɔ numéro la quoi 79 28 79 28 55 47 20 combien 79 28 55 47 dɔgɔtɔrɔ a ko ale bɛ fɛ k'i k'a dɛmɛ kosɛbɛ a ka ovulation ko la k'ale ka règle date ye le 25 ko nana le 25 passé
o bɛ se ka ɲɛdɔn a tɛ se ka ɲɛdɔn n'o jate dɔrɔn ye dɛ il faut que a k'a fɔ ɲale ka laada kalo labɔ ye tile 26 wala 32 wala 28 dɔgɔtɔrɔ ko kɔmɔkili kelen bɛ cɛ min na k'o bɛ se ka den sɔrɔ wa awɔ o b'a sɔrɔ ko ni den nana n'a sen ye ko conséquence jumɛn de b'o la n'a wolola ka ban conséquence t'o la parce que den mana na ni position fɛn fɛn ye position in nafa ye mun ye yala muso bɛ se ka jigin a la ten a tɛ se ka jigin a la n'a bɛ se ka jigin a bɛ jigin n'a tɛ se ka jigin i bɛ taa sɔrɔ césarienne bɛ kɛ a tigilama la mais i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ sen bɛ se ka bala sen bɛ se ka bɔ o jiginni ka nɔgɔ o mais kunkolo ni tɛgɛw minnu bɛ to yen nɔ il faut que docteur ka kɛ ka manœuvre de kɛ pour que ka se ka den labɔ n'o tɛ ni den jigintɔ la et que a sen bɔra ka ban ni tɛgɛ ninnu kɔrɔtara muso tɛ se ka jigin bilen donc a bɛ se ka kɛ yɛrɛ den tɛ se ka jigin dugumala fɛ césarienne fana tɛ se ka kɛ k'a labɔ o de y'a to a jiginni fasugu n'a bɛ kɛ il faut que docteur de ka kɛ mun ka baara y'o ye pour que ka se ka den labɔ ni kama ninnu bloquera n'o ye tɛgɛw ye dɔw fana i bɛ taa sɔrɔ tɛgɛ ninnu bɛ bɔ kunkolo de bɛ bloqué yen nɔ ni kunkolo bloquera fana technique dɔw de bɛ yen nɔ pour que docteur bɛ kunkolo in suulu k'a labɔ k'a sɔrɔ kan kari ma bɔ a la bon n'o kɛra yɔrɔ la docteur tɛ yɔrɔ min na i bɛ hakɛ to den yɛrɛ kan bɛ se ka tigɛ ka bɔ a la voilà. dɔgɔtɔrɔ a k'ale bɛ fɛ ka min ɲɛɲini k'a dɔn k'ale tɛ se ka sunɔgɔ miniti 30 heure kelen ka sɔrɔ ale ma sigi ko n'a sigora fana k'a bɛ fɛ k'a dɔn mun de bɛ k'o kɛ ani fana k'a ka hakilina d'a ma ko k'a to a ka sunɔgɔ la a bɛ to ka kuma a yɛrɛ ma ko fo ka n'a kɛ a dalen tɛ sigi o kɔnɔ yɛrɛ la tuguni bon sogo filɛ nin ye sogo y'a dama ko de ye a bɛ fɛn caman kofɔ hadamaden kunkolo sɛmɛ n'i y'a ta a bɛ baara mun kɛ n'i ye diɲɛ ordinatɛriw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ se k'o baara in kɛ hadamaden kelen o kelen kunkolo sɛmɛ donc o de y'a to a yɛrɛ si dɔnnen tɛ siyansi yɛrɛ sira fɛ i bɛ taa sɔrɔ degun dɔ b'i fari la o b'i kunkolo fana a b'o o kɛ i n'a fɔ maana jate dɔ i hakili la o bɛ bayɛlɛma ka kɛ sogo ye wa i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ i b'i ka ciw ɲɛnabɔ k'i to sunɔgɔ la k'a sababu kɛ kunkolo sɛmɛ in fana ye o de y'a to sogo filɛ nin ye a kɔrɔw ka ca mɔgɔw bɛ yen minnu sogow mun i b'a kɛ o bɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ de ye parce que a ko yɛrɛ bɛ sen na sisan mais sogo dɔw bɛ yen nɔ a n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɔw fana bɛ tali kɛ degun kan wala maa ka hɛrɛ kan i bɛ taa jateminɛ sisan nɔ Lamine ni ne dalen don sunɔgɔ la ni n ka kɛnɛ ni sugunɛbara fara a bɛ signe bila ka taa kunkolo ma ko n fara donc kunkolo fana mana o signe sɔrɔ kunkolo in bɛ lakunu k'a fɔ sugunɛbara falen don ta sugunɛ kɛ bon ni maa mun ka sunɔgɔ ka girin i bɛ taa sɔrɔ kunkolo mana o fɔ ne ye sisan ne ka sunɔgɔ ka girin i bɛ taa sɔrɔ dimi fitinin dɔ bɛ kɛ sugunɛbara in na o mais ni ne ka sunɔgɔ man girin n bɛ girin ka wuli ten nɔ k'a sababu kɛ dimi ye n bɛ taa sugunɛ kɛ mais ni maa mun ka sunɔgɔ ka girin a tigilama i bɛ taa sɔrɔ komi a ka sunɔgɔ in a ka girin seliya b'a la kunkolo fana bɛ seliya kunkolo bɛ fɛn dɔ de dilan sisan k'a jiran k'a fɔ ayiwa e bɛ sugunɛ kɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ se ka sugunɛ kɛ parce que a ye signalé e banna donc i b'a ye i bɛ sogo de la e jɔlen don ɲɛgɛn yɛrɛ la wala i sigilen don ɲɛgɛn na ka sugunɛ kɛ sugunɛ fɔlɔw mana bɔ dɔrɔn matila mana ɲigin dɔrɔn i bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ja ne tun bɛ sogo mun na tiɲɛ tɛ nɛgɛ ni sogo de don bon fantanya bɛ maa mun na i bɛ se ka sogo sisan nɔ k'a fɔ n bɛ ka wari tɔmɔ k'a tɔmɔ k'a tɔmɔ a tɛ ka ban o n'a ɲɔgɔnnaw hami dɔw bɛ yen nɔ o b'i la a bɛ se ka kɛ muso dɔ bɛ yen nɔ o ko b'i ye e t'a sɔrɔ cogo dɔn wagati bɛɛ o de bɛ na e ma sogo la sogo a bɛɛ tɛ se ka fɔ k'a ban donc pour te dire que bon sogo kɔni n'i y'a jateminɛ siyansi sira fɛ a dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ i yɛrɛ ka haminan kow don o bɛ kɛ tiɲɛw ye a dɔw fana bɛ yen nɔ i t'a dɔn a bɔra i ni fa mun cɛ
bon beni fari ke cogo do en tout cas abi bo kungolo de la bon sogo cayali na caya baliya fana o bɛɛ bi dépend hadamaden ka hamila voilà note doni yɛrɛ bi sɔrɔ sogo fɛ mun bɛ sɔrɔ doni fɛn dɔ bɛ yen o y'a sɔrɔ ne kun bi médecine na n kun ma tila fɔlɔ parce que ni généralement ne sɔgɔra fɛn mun na a ka ca ala fɛ ni sɔgɔra ko nin kɛra sini o dugusajɛ i bɛ taa sɔrɔ o kelen de kɛra donc o don in o y'a sɔrɔ ne ma deli ka banabaatɔ yɛrɛ ye mun nana dɔgɔtɔrɔso la ko fura ka d'a ma mun b'a to a bɛ sigirɛti jɔ o y'a sɔrɔ o furaw tɛ yan nɔ donc ne sɔgɔra de su fɛ n ko ne ye banabaatɔ dɔ lajɛ a tigi ko ne ma ko a mago bi fura la mun b'a to a bɛ sigirɛti jɔ wa dictionnaire sina ka bɔ ne ɲɛkɔrɔ ten nɔ fura in tɔgɔ nana n ma sogo de la dugu jɛra effectivement ne ye fɛn fɔlɔ mun kɛ dɔrɔn komi n bɛ n ka so n taara dictionnaire de lajɛ n ye papier lajɛ dɔrɔn n ko est ce que sigirɛti mun b'a to mɔgɔ b'a jɔ a fura bɛ yan fura mun nana sogo la a tɔgɔ ye Nicorette o y'a sɔrɔ a tɛ yan fɔlɔ a kun bɛ sɔrɔ Algérie ninnu ni mais a kun ma se Mali la effectivement n taara sɔrɔ o kelen de don ou bien i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ i bɛ sogo ko sini nin fɛn kɛra i bɛ taa sɔrɔ o fɛn in bɛ kɛ fana o wagati kelen na mais dɔw ta fana ye contraire de ainsi de suite mɔgɔw de bɛ minnu ka baara ye spécialement sogo ɲɛfɔli ninnu ye mais a bɛɛ ti bɛn a ma voilà ala sɔnna yɛrɛ tilenna allo somɔgɔw tɔɔrɔ si tɛ dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la ne mago tun bɛ dɔgɔtɔrɔ tun bɛ ka cɛw ka den sɔrɔbaliya min fɔ bon an ka a ye minnu fɔ nin i n'a fɔ sugunɛbilenni ninnu d'accord ne y'a sɔrɔ ni n'a bɛ mɔgɔ la a tɛ se ka furakɛ voilà ne tun bɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka o de la ok o de kun don dɔgɔtɔrɔ y'a faamuya awa a bɛ se ka furakɛ n'o y'a sɔrɔ a ka tiɲɛni barika ma bonya n'o tɛ sugunɛbilenni in bɛ furakɛ o nka n'o y'a sɔrɔ a ye den sɔrɔ siraw bɛɛ tiɲɛna ka ban o furakɛli de bɛ gɛlɛya parce que hali n'o y'a sɔrɔ sugunɛbilenni banakisɛw taara ka ban a ye fiɲɛw minnu bila i la a bɛ n'a fɔ ni kunnabana mana mɔgɔ minɛ a bɛ daminɛ ni butɔnw de ye docteur bɛ furakisɛ d'i ma i bɛ taa sɔrɔ tɛgɛ tɛ tigɛ sen tɛ tigɛ mais e nana docteur fɛ o y'a sɔrɔ tɛgɛ tigɛra sen tigɛra hali ni docteur ye fura d'i ma est ce que tɛgɛ mun tigɛra a bɛ se k'o falen bilen sen mun tigɛra a tɛ se k'o falen bilen o u bɛ cogo o cogo ale fana bɛ ten nɔ de voilà mais u ye nin fɛngɛ mɛn nɛgɛjuru ye 21 fo ni 41 yɛrɛ tilenna allo ayiwa dɔgɔtɔrɔ ko ka e ɲininka ko que signifie béance cervicale les causes et les complications elle peut faire le rapport sexuel ale filɛ ka mun fɔ aw b'a fɔ de ma foroba tɔgɔ la ko kɔli dayɛlɛ n'a bɛ mɔgɔ la hali ni wolonugu da docteur m'a siri docteur bɛ se k'a f'i ye ka furubato jɔ a bɛ se ka kɛ fana hali n'a ye wolonugu fana siri a b'a f'i ye karisa furubato jɔ parce que furubato in jɔli tɛ ko i bɛ hakɛ to a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ni mɔgɔ bɛ furubato la banakisɛ dɔw de bɛ yen minnu bɛ don i la a bɛ se ka kɛ i fari tɛ so la le fait k'i lajɔlen don o bɛ na ni sababu ye kɔnɔbara bɛ tiɲɛ a bɛ tin wuli i la ni tin wulila hali n'o y'a sɔrɔ wolonugu dasirilen don docteur b'a foni de parce que wolonugu in dasirili ma dabɔ tin balili kama dɛ a dabɔra de wolonugu in kɔnɔ kana tiɲɛ k'a sababu kɛ a dayɛlɛli ye parce que a man ka dayɛlɛ o fo ka taa kɔnɔbara se kalo 9 ma aw yɛrɛ b'a fɔ bamanankan na kilisi mun dayɛlɛ k'u kɔrɔta o laban ye mun ye parce que normalement wolonugu da bɛ yɛlɛ kalo 9 n'o dayɛlɛla kabini kalo 3 wala kalo 4 est ce que o bɛ se ka kalo 9 sɔrɔ a ka gɛlɛn donc a filɛ ka mun fɔ tan nɔ béance cervico-ischimique o ye kɔli dayɛlɛ in de ye nɛgɛjuru ye 21 fo ni 41 kuma b'i bolo oui man ce aha mun nɛgɛ b'i la e ko mun nɛgɛ b'i la
o furubato de nege tale minɛ a fɔ ma ko frigidité bon o sababu fana ka ca de la ka kuma kan a bɛ dépend a tigi yɛrɛ ka furubato fɔlɔ la est-ce que a jakuyara de wa walama a furulen don maa mun ma est-ce que o tigilama yɛrɛ jakuya furu de b'a teri o tɛ wa a bɛ se ka kɛ yɛrɛ a tigilama ma bɛn maa ma mun ye a nima ye mɔgɔ bɛ se ka furu maa fila maa saba ma i ta bɛn maa ma mun ye i nima ye fo i ka furu sabanan wala naaninan de la i bɛ taa bɛn mɔgɔ ma mun b'i fari dɔn ka se k'i fari lakunu o la furubato bɛ se ka ja i la dɔw fana ta i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔ u yɛrɛ farila jiw la k'a d'a ka hormones bɛ yen nɔ minnu bɛ musolaka fɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ cɛlakaw ka hormones ka ca u farila ka tɛmɛ musolaka taw kan a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ musolaka cɛlaka fan si man d'u yɛrɛ musolakaw de ka d'u ye parce que u fari bɛ n'a fɔ cɛ fari bɛ cogoya min na dɔw fana ta ye hami ye walama mɔgɔ delila ka bin u kan a bɛ se ka kɛ u bɛnkɛ ye wala mɔgɔ gansan de ten donc o ye furubato nɛgɛ bɔ a tigilama la walama mɔgɔ delila k'a bugɔ furubato ko kama walama a bɛ se ka kɛ a somɔgɔw yɛrɛ i bɛ hakɛ to furubato wagati a bɛ bɔ o kalama donc kɛlɛ min bɛ kɛ ba ni fa cɛ o b'a to furubato lɔgɔ bɛ bɔ ale la kabini a denmisɛnnin lama donc dɔ ye message dɔ ci ko est-ce que an ye kuma mun fɔ tan nɔ bɔgɔni mun bɛ dun muso lajɔlenw fɛ ko yala o ti joli caya wa parce que ale yɛrɛ fɛ fer bɛ bɔgɔni na donc o bɛ kɛ sababu ye joli bɛ caya au contraire i bɛ taa sɔrɔ muso yɛrɛ kan ka dumuni minnu kɛ n'olu bɛ bayɛlɛma ka kɛ fer nin ye a tigi fari la i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ argile mun dun n'o ye bɔgɔni ye o bɛ kɛ sababu ye k'olu latiɲɛ donc a bɛ joli ko dɛsɛ yɛrɛ lase muso lajɔlen ma a fɔlɔ y'o ye filanan ye mun ye wa hali muso lajɔlen fana n'a jiginna joli ko dɛsɛ i y'a dɔn ni muso kɔni jiginna basi min bɛ bɔn i kan donc o bɛ se ka caya ka tɛmɛ hakɛ kan ka kɛ a tigilama sababu ye jango ni joli ko dɛsɛ b'a la ka kɔrɔ wa den fana fanfɛla la a bɛ se ka kɛ sababu ye muso bɛ jigin k'a sɔrɔ a jigin wagati ma se parce que baloko dɛsɛ b'a la voilà ayiwa baasi tɛ docteur an bɛ duman dɔ lamɛn an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye dia 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 kunte dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye Delegate bambolo, delegate banyo te banna hajakana. Usolante bamboro, usolan kasa dumate banna hajabano. Bongalire te bamboro, bongalire kasa dumate banna jidakono. Sambara te bamboro, talongera mate banna hajabano. Dupur te bambolo, dupur compile te banna hajakana. Ni le ni san loro Madiana musundu ne san bina ni le ni san loro Madiana musundu ni ne se la konkora ma ajaba yelena odin fa usulante babara usulante sadumate banna ajabara bongolire te baboro bongolire kasadumate banna jidako Samate babolo, talongena mate banna ajaba. Alors ça va? On en a fini maman la diakacha. Alors ça va? On en a fini maman la diakachanga. Solo mondial. Sabia de babolo, la sabia de nyoma de banna ajabolo. Tapi de babolo, seli tapi nyoma de banna ajabolo. La cana de babolo, ala baton la cana de banna ajabolo. Ne sambina ni le ni sam
safinɛw la dangɔrɔba safinɛ zamzam sanuya lakika don safinɛ zamzam ale gilannen don ni kogotulu ye aw mago ɲɛli kama ani ka aw farikolo lakana k'a kɛ aw yɛrɛ sago ye tiɲɛ yɛrɛ la kabi kulukoro safinɛ zamzam nana ne lafiyara safinɛ ko la a kasa ka di a bɛ kanga a ka ɲi farikolo ma a bɛ farikolo nugu wa a tɛ fini ɲɛ tiɲɛ i bɛ safinɛtɔw 2 ban ka zamzam 1 t'i bolo o de y'a diya ne ye kulukoro safinɛ zamzam a o kankana a sire ni sere patenga wa o dalana kenya lin kɛra safinɛ zamzam ni aw mago bɛ a la dabanani na aw bɛ a sɔrɔ Bakari Dugure Babuna Tambadu ani Basila olu bolo lafiyabugukaw aw bɛ safinɛ zamzam sɔrɔ Burama Jawara ni u b'a wele ko pate ale fɛ yen safinɛ zamzam ni aw mago bɛ a camion fa santa la sa aw bɛ wuli ka se Soma Poros la u filɛ nin Sogoninko Ɲamakɔrɔta sira la zone commerciale la u ka nɛgɛjuru sira 20 20 60 60 walima 61 83 83 83 safinɛ zamzam sanuya lakika don an bɛ segin ka na kuma kɛ so kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ telefɔni 21 fufu 11 yɛrɛ tilenna tɔɔrɔ si tɛ kuma b'i bolo ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ docteur la yalima cɛ min bɛ musoko kɛ kojugu yalima a tɛ ka kɛ kɔlɔlɔ ye muso ma allo k'a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye aw fila bɛɛ de ma nka est-ce que cɛ yɛrɛ fana niyɔrɔ man bon ni muso ta yɛrɛ ye cɛ yɛrɛ niyɔrɔ ka bɔ a la ni muso ta ye a kɔlɔlɔ kɔni d'accord mais cɛ min fana bɛ kulonkɛ kɛ muso la kojugu fo ka taa se bolo donni na a musoya yɔrɔ ninnu na quoi allo oui nin bɛɛ kɔlɔlɔw de ye parce que e bɛna a tɔgɔ ye di lɛmɛnɛpo de lase a tigilama ma n'o dun kɛra a bɛ se fana ma ma fɛ ka ɲininkali de k'olu la i ni ce weleli la ayiwa dɔgɔtɔrɔ ɲininkaliw ka ca su in na kosɛbɛ ko ale bɛ fɛ k'a faamu ko vaginité ko a problème ka ca musolakaw la bi ko vaginité nin ye mun ye ale ye muso de ye bon o ye infection de ye n'a fɔra sisan nɔ i bɛ hakɛ to musoya n'i y'a mɛn ko it dɔgɔtɔrɔkan na dɔrɔn o kɔrɔ ye ko a yɔrɔ joginnen don joginda in bɛ se ka kɛ fasugu caman ye bon nin bɛ tali kɛ mun na o kɔrɔ ye de ko lɛmɛnɛpo b'a tigi la donc ni lɛmɛnɛpo b'a la a bɛ nin lase a tigilama ma bon o ye musoya minɛnw ta fanfɛla ye e m'a ye n'i ko ko rhinite donc o ye ni mura bɛ maa mun na donc a bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ mun lase donc a tɔgɔ ye di nun kɔnɔna nin ma pharyngite o ye gɔnɔ kɔnɔna ye sinusite o ye aw b'a fɔ ma ko kumabi o n'a ɲɔgɔnnaw donc o dɔrɔn de don ne y'ale ko o kuma in ka ca a ka ca kɛ parce que lɛmɛnɛpo kuma ka ca wagati dɔ bɛna kɛ sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ bɛ k'a jira k'a fɔ hali banaw minnu ye kansɛriw ye a caman sun bɔra lɛmɛnɛpo la i y'a dɔn wagati min na an bɛ émission in daminɛ an kun t'a dɔn k'a fɔ an kun b'a fɔ de ko cancer du col filɛ nin ye ni mɔgɔ min bɛ furubato kɛ joona ale ni mɔgɔ min den caman b'i bolo ale ni mɔgɔ min furubato ɲɔgɔn ka ca o wagati ninnu kun y'a a kun dɔnnen tɛ k'a fɔ banakisɛ nin de bɛ yen nɔ n'o b'i la cancer du col b'i sɔrɔ n'a t'i la cancer du col fana t'i sɔrɔ bi bɛna o sɛbɛntiyara k'a fɔ da lɛmɛnɛpo banakisɛ de b'a lase mɔgɔ ma o n'a ɲɔgɔnna caman donc wagati dɔ bɛna se a b'i ye k'a fɔ hali jabɛti banakisɛw de b'a lase mɔgɔ ma donc hali tension la banakisɛw don mais dɔnni bɛ ka taa ɲɛ k'a jira k'a fɔ effectivement banakisɛ ninnu sen bɛ fɛn bɛɛ la parce que ala y'an ni banakisɛw da an bɛ taa k'o to yen parce que adamadenya yɛrɛ tɛ se ka kɛ banakisɛw kɔ hali walasa den yɛrɛ ka kisi bana ma i bɛ taa sɔrɔ ba bi banakisɛw minnu bila a fari la olu de bɛ taa banakisɛ wɛrɛw kɛlɛ dɔnni y'o sɛbɛntiya bi bi na an bɛ tile mun na donc banakisɛ ye fɛn dɔ ye a bɛ n'a fɔ olu de b'an dɛmɛ k'an ka baara kɛ n'olu tɛ an ti balo nka o banakisɛw fana bɛ se ka kɛ anw ma jugu ye a bɛ n'a fɔ den a n'a barajuru i y'a dɔn ni barajuru tɛ den tɛ se ka balo ba dɛbɛ la
nga o barajuru kelen bɛ se ka meleke a kan na ka kɛ a fana sababu ye an ti ɲɛ ɲɔgɔn kɔ voilà dɔgɔtɔrɔ non ko in de saw nɛgɛjuru ye 20 ni kelen furu 10 ni kelen k'an bɛ segukaw fo kosɛbɛ yɛrɛ tilenna allo allo an tulo b'i la oui n b'a fɛ ka docteur ɲininka a tulo b'i la oui muso min opéré la est ce que a bɛ se ka jigin k'a sɔrɔ a ma opéré bilen wa césarienne de la wa oui oui siɲɛ joli siɲɛ kelen a ye san joli la bon a muso bɛ san 25 opération kɛra mun kama a kɛra jiginni kama parce que ayi mais jiginni kama non fɔlɔ la o gɛlɛyara donc u y'a kɛ opération ye ayi i b'a fɔ ne ye de opération kɛra n b'a dɔn a kɛra jiginni kama mais mun de kama ale ma se ka jigin maintenant est ce que den de kun ka bon wa a solo de ka dɔgɔ wa den kun ka bon yɛrɛ est ce que u y'a jiran k'a fɔ a solo ka dɔgɔ bon docteur kɔni ye papier d'a ma mais m'o bɛɛ ɲini a bɛ kɛ bon ni e ka papier labilali papier in dilan a bɛ sɛbɛn kun mun na opération kɛra n'o tɛ i tɛna se ka jaabi o yala a bɛ se ka opérer siɲɛ wɛrɛ dɛ ou bien a bɛna jigin parce que opération dɔ mana kɛ ko dɔ kama a tigi bɛ opérer a su tɛ bɛɛ la kuda ye n'o y'a sɔrɔ a tigi si sera san 20 dɔw fana tɛ kuda ye n'a fɔra a kɛra den bonyani kama siɲɛ wɛrɛ ni den man bon a t'i opérer ainsi de suite voilà o faamuna dɔgɔtɔrɔ ayiwa ɲininkali ka caya ko k'e ɲininka ko den bɛ lamaga a ba dɛbɛ la wagati jumɛn ko ni fana ni den ma lamaga fana ko ye mun problème sugu de natɔ ye ko nin y'ale fana kɔnɔya fɔlɔ ye kɔnɔbara bɛ kalo joli la parce que mɔgɔ mun a ka ca ala fɛ den lamagali ba yɛrɛ b'a santi kɔnɔbara kalo 4 la ka yɛlɛ mais docteur ɲɛ b'a a lamagatɔla la ka kɔn o ɲɛ o n'i mana échographie kɛ mais docteur ɲɛ b'a la k'a fɔ sɔn bɛ yen nɔ a bɛ lamaga den yɛrɛ bɛ ka lamaga mais e yɛrɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ den bɛ ka tan o ye kɔnɔbara kalo 4 ye voilà mais ni kɔnɔbara fɔlɔ don a tigilama a bɛ se ka kɛ a tɛ bɔ a kalama parce que ale t'i kɔnɔmaya ko ninnu ɲɛ dɔn kosɛbɛ a bɛna bɔ a kalama de ni docteur ka ɲɛfɔliw ye voilà maintenant ni den tɛ lamaga kɔrɔ jumɛn de b'a la kɔnɔbara daminɛ e ti den ka lamagali santi o mais ni den ye lamagali daminɛ wagati min na i n'a fɔ kalo 4 ninnu ka yɛlɛ e ko kɔfɛ a nana lamagali in jɔ o ti ko ɲuman kofɔ o kɔrɔ ye est ce que den bɛ balo la bilen o de y'a to n'i ye pesili daminɛ docteur b'a fɔ i kan k'i janto den lamagali la n'a ye tile 1 k'a ma lamaga i ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ ni tɔɔrɔ dɔ t'a kan voilà dɔgɔtɔrɔ ko ale ta sa a ɲininkaliw ma nɔgɔn bi a ko yala ko testicule kelen kɔmɔkili kelen sɔrɔli cɛ fɛ o bange de b'a kɛ wa ou bien accident de b'a kɛ bon dɔw ta ye accident ye dɔw ta ye malformation ye ni n ko accident a tigi o y'a sɔrɔ 2 b'ale la a taara accident kɛ kelen tiɲɛna dɔgɔtɔrɔw y'a opérer k'a bɔ yen nɔ parce que a tɛ nafa ɲɛ bilen a bɛna tɔɔrɔ de lase a tigilama ma nka hali o yɛrɛ ka bɔ a la i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ n y'a fɔ n ko testicule filɛ nin ye ka den to ba dɛbɛ la testicule bɛ kɔnɔna la donc testicule bɛ tila ka dilan de u bɛ tila ka sira de taama ka bɔ kɔnɔna la ka na kɛnɛma dɔw tɛ na kɛnɛma bilen u bɛ to kɔnɔna la yen n'o fana kɛra o ye défaut de ye o donc o tigilama o testicule kun man ka to yen nɔ donc dɔw fana bɛ yen nɔ ala yɛrɛ de y'u da a ma 2 da u la kelen de bolo a bɛ n'a fɔ tulo fara kelen bɛ maa mun wala maa mun dara ni ɲɛ kelen ale ni mɔgɔ mun nana diɲɛ la ka ɲɛ 2 to a la kelen tiɲɛna olu tɛ kelen ye o malformation o ye malformation de ye n'a fɔra malformation dɔrɔn o kɔrɔ ye bon a tigi ma dafa a dafalibaliya ye sababu ka ca a bɛ se ka kɛ fan mun tɔɔrɔla yɛrɛ ka kɛ hadamaden ye fan ɲuman tɛ walama fan ɲuman kun don ba ye fɛn dɔw de kɛ kɔnɔmaya la a bɛ se ka kɛ fura ye walama dumuni fɛn dɔw dun minnu kɛra sababu ye k'a bayɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye voilà ayiwa nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni 10 ni kelen kuma b'i bolo allo oui ne tun b'a fɛ ka docteur ɲininka yalima wagati de bɛ yen nɔ cɛ ni muso kan ka jɛ ɲɔgɔn fɛ wagati minnu kɔnɔna na n'a ti kɛ kɔlɔlɔ ye a ma quoi i n'a fɔ semaine kɔnɔ siɲɛ 1 walima semaine kɔnɔ siɲɛ 2
ma fɛ ka docteur ɲininka o la. Bon, wagati kelen to la mɔgɔ yɛrɛ de bi fɛ wagati bɛɛ u k'a dɔn mun ka ɲi ani mun man ɲi nin sira fɛ. Dɔgɔtɔrɔ tɛ se ka chiffre kelen do la o, mais bɛn kelen do mun kan o de ye k'a fɔ hadamaden kɔni farikolo mun ka ɲi a ma o de ye ka furubato kɛ tile 3 o tile 3. Donc a bɛ n'a fɔ kalo kɔnɔ furubato kɛ ko 9. Nka i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw fari tɛ kelen parce que n'i famana furubato ma a man ɲi i fari ma, a man ɲi i furubato ɲɔgɔn fari ma, wa n'i bi furubato ka wagati bɛɛ fana a man ɲi aw fila fana fari ma. Donc fɛn bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ a hakɛlama de ka ɲi. Voilà. Wa hali n'i ko k'i b'o kɛ yɛrɛ i tɛna se k'a kɛ wagati parce que wagati dɔ bɛ na se a tigi ka laada bɛ na o. E tɛna se ka furu wagati dɔ bɛ se e yɛrɛ bɛ bana ou bien ale yɛrɛ bɛ bana. Donc a diyara i ye a ma diya i ye o i na wagati dɔ chômer k'a sɔrɔ i ma furubato kɛ hali n'o y'a sɔrɔ a kɛli ko b'i kɔnɔ. Ayiwa basi tɛ a bɛ faamu. Yɛrɛ tilenna. Allo. Oui, allo. Kuma b'i bolo. Ne b'a fɛ ka docteur ɲininka o. N'a sɔrɔ musodennin ni a ye kɔnɔ ta kalo 3 ɲɔgɔn sisan. Musodennin. N'a ye kɔnɔ ta kalo 3 ɲɔgɔn. Furulabato b'a fɛ est-ce que o bɛ se ka kuma tiɲɛ wa? N'o y'a sɔrɔ bana ti maa mun na furubato tɛna ni kɔnɔ tiɲɛ ye o. Voilà. I ni ce weleli la. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ ɲininkali misɛnninw ka ca bi kosɛbɛ. Nin tigi ka jɔrɔ n'a ye ko yala ale y'a ye k'a fɔ ko filanin fila min bɛ bange don kelen k'olu bɛ se ka kɛ k'u ti fa la. Hakili an delila ka nin kuma fɔ yan. K'o kuma ye tiɲɛ ye wa? Awɔ. Tiɲɛ don? Filanin fila o ti fa la? Ayiwa basi tɛ. Ko k'i fɔ kosɛbɛ. Ko ale bɛ dumuni kɛ dɛ ko ale tɛ ka bonya dɛ. Ko n'a ye dumuni kɛ fana ko ala tɛmɛ ko kɔngɔ b'a minɛ fana. Bon a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ mun don parce que a bɛ se ka kɛ ni banakisɛw an b'a fɔ ma ko parasites n'olu bɛ mɔgɔ nuguw la o bɛ kɛ sababu ye k'i ka dumuni nafama yɔrɔ bɛɛ ta. Donc o la a tigi bɛ dumuniw kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ a tɛ s'a yɔrɔ si. Jabɛti fana n'o bɛ maa la a bɛ se k'a lase mɔgɔ ma. Voilà. Ayiwa basi tɛ. Ko k'i fo kosɛbɛ ko ale ta ye kunkolodimi banbali de ye k'a ni fana fɔɔnɔ ko b'ale minɛ ko furubato kɔfɛ ko de bɛ k'ale la. Bon sababu ka ca a bɛ se ka kɛ a tigilama sinusite b'a la ou bien migraine b'a la ou bien kunkololabana wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu b'a la sɛgɛsɛgɛliw de bɛ se k'a to i b'a dɔn fasugu min b'a tigilama la parce que maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali ni tɔɔrɔ t'u ka stress n'o ye hami ye furubato hami yɛrɛ bɛ se ka tɔɔrɔ dɔ wuli a tigilama la. Voilà parce que furubato ɲɛsiraya bɛ se ka na n'a ye mais a bɛ se ka bana dogolen fana ko fɔ. Voilà. Ni tigi ko a bɛ fɛ k'i ɲininka ko kɔnɔbara min gonflelen don après l'avortement ko ça c'est dû à quoi? K'a nin fana ko ale y'a avortement kɛ k'o kɔfɛ k'ale y'a ka règle ye ko mais k'ale kɔnɔ de bara de nana funu k'a nin fana k'ale bɛ fiɲɛ bila kojugu dɔgɔtɔrɔ. A filɛ ka mun fɔ a kɔrɔ ka ca parce que n t'a dɔn avortement kɛra ni fɛn fasugu mun ye. N'o y'a sɔrɔ fiɲɛ y'a sɔrɔ o senfɛ n kɔni bɛ conseil mun d'a ma o de ye k'a fɔ a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ est ce que kɔnɔbara in avortement kɛtɔ la tɔɔrɔ dɔ m'a sɔrɔ walama a bɛ se ka kɛ yɛrɛ kɔnɔbara in ale bɛ ka mun fɔ ko laada nana a bɛ se ka kɛ basi de bɛ ka bɔ a ka laada yɛrɛ tɛ kɔnɔbara tiɲɛna mais a ma tiɲɛ kosɛbɛ donc a tɔ bɛ yen nɔ a bɛ se k'o bɛɛ ko fɔ. Voilà. Yɛrɛ tilenna. Oui, n balimakɛ kuma b'i bolo. Allo. An tulo b'i la. Voilà, bon, n bɛna di muso ma. Allo. Oui. An tu Lamini. N ce. Lamini, ne ni farigan dɔ de bɛ ɲɔgɔn na. Semaine tɛmɛnen n y'aw wele mais an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛnama. Ne bɛ san 14 bɔ bi infection juguman de bɛ n na. Bon n yɛrɛ cɛ bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ. Donc a tɛ bɛ n kana tiɲɛni don n kun wa. Parce que n cɛ tɛ se ka jɛ n fɛ. Donc n'a jɛra n fɛ a bɛ n tɔɔrɔ. N tɛ se ka kalo kelen kɛ n b'a dimi n bolo.
an kɔni ye traitement caman kɛ mais aw fɛn dɛmɛ hali bi donc ni solution wɛrɛ bɛ sɔrɔ a la ni cɛ kɔni bɛ n kɛrɛfɛ a problème foyi t'a la dɔgɔtɔrɔ i bɛ se k'a dɛmɛ bon ale ko infection a bɛ se ka kɛ infection do n'o ye lɛminɛnpo mais a bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ fana b'a senkɔrɔ mun t'o ye parce que banaw ka ca minnu bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ infection in tɛ infection in bɛ se k'a juguya de mun b'a to furubato a bɛ digi mɔgɔ la an delila ka dɔn o kumaw la yan nɔ bon an kɔni tiɲɛ na an taara dɔgɔtɔrɔso caman an taara timi na bon an taara jikɔrɔni clinique dɔ fana bɛ yen an taara yen nɔ bon olu ye écho papier d'a ma donc an ye écho kɛ donc olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko jeli bɛ trompe la bon nɔgɔ jɛman bɛɛ bɔnna i b'a fɔ ko nɔnɔ kumu donc hali ni bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ a bɛ n tɔɔrɔ bon n yɛrɛ kɔni tɔɔrɔlen don infection furaw dilen e ma e ni cɛ ma sinamuso b'i la wa wa an mɔgɔ 3 de bɛ cɛ kun furaw kun sɛbɛnna aw bɛɛ kun lɛminɛnpo fura ayi a ma sɛbɛn an bɛɛ kun wagati min na a sɛbɛnna e kunna ni e ye lɛminɛnpo fura in daminɛ a kun ye nɔgɔya dɔ las'i ma wa a ye nɔgɔya dɔ lase ma semaine kelen ɲɔgɔn mais o bɔra la ka tuguni a tilala tuguni ka wuli lɛminɛnpo filɛ nin n'a bɛ furakɛ i ti dan maa kelen dɔrɔn furakɛli ma hakili la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ y'o ɲɛf'i ye ka ban a k'i ma i bɛ furakɛ i sinamuso bɛ furakɛ i cɛ bɛ furakɛ n'o tɛ o kɔni ye maa kelen jɛya tɛ se ka kɛ jɛya ye koyi toujours banakisɛw minnu bɛ la a bɛ se ka kɛ a tɛ ka tɔɔrɔ lase a tigilamaw yɔrɔ la nka cɛ bɛ tila ka t'u cɛ in kana n'o ye e yɔrɔ la a bɛ ka tɔɔrɔ lase e de ma voilà bon ne yɛrɛ kɔni ko k'i b'a sɔrɔ ko ne ta ni fɛnkɛ a tɔgɔ jeli yɛrɛ de bɛ dugu nin na hali ni joli b'a la joli sababu ye lɛminɛnpo de ye n'o ma ban joli ti ban wa joli yɛrɛ bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ bon yɛrɛ ye n bɛ fɛ k'a f'i ye dɔrɔn lɛminɛnpo tɛ se ka kɛ maa kelen furakɛli ye fo denbaya bɛɛ de ka furakɛ hali n'a b'i den na a b'i mɔ den na aw bɛɛ bɛ so kelen kɔnɔ aw bɛɛ de bɛ furakɛ kuma t'i sinamuso ma ou bien i cɛ ma dɔgɔtɔrɔ ka numéro bɛ sɔrɔ o la cogo jumɛn ne ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen n'o tɛ ne ye yɔrɔ caman kɛ dɛ numéro bɛ tila ka d'i ma n y'a mɛn k'an bɛɛ lamɛn a diyara n ye ala ka nɔgɔya k'i ye nɛgɛjuru ye 21 1 foni fu 11 voix du cœur a bɛ radio Clé kan k'an bi motikaw fo u bɛ k'an lamɛn ni wagati in na dɔgɔtɔrɔ ko ni ale ye sugunɛ kɛ k'a bɛ a tɔɔrɔ kosɛbɛ ko e bɛ se ka kɛ bana sugu jumɛn de ye ko o bɛ se ka mun de lase ale maaya ma cɛ b'a muso a m'o de faranfasi di sugunɛ kɛ a bɛ n dimi donc dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka fɛn fɔlɔ mun na o de ye lɛminɛnpo banakisɛw ye parce que n'a fɔra lɛminɛnpo banakisɛw o kɔrɔ tɛ k'u bɛ dan i bɛ hakɛ to maaya yɔrɔ la koyi u bɛ se ka taa sugunɛ siraw fɛ donc o de y'a sababu fɔlɔ ye sababu filanan a bɛ se ka kɛ aw b'a fɔ mun ma ko bɛlɛnin o bɛ sugunɛ sira dɔ kan mais an t'a fɔ a ma ko bɛlɛnin parce que i bɛ taa sɔrɔ kɔkuru n'o ye yɛrɛ ye ale ka baara ye ka ji sɛnɛ ka bɔ joli la o de ye sugunɛ ye mais mɔgɔw minnu ka namasadun ka ca u ti ji bɛrɛ min dumunifɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu b'o kɛ a n'a tigi ti ji bɛrɛ min a tigi yɛrɛ fari fɛn dɔw de bɛ yen nɔ minnu bayɛlɛma ka kɛ i n'a fɔ nɔgɔ k'a caya ɲɔgɔn kan fo ka taa kɛ kuru ye an b'a fɔ a ma ko lithiase ou bien calcul donc n'o bɛ sugunɛ siraw la o bɛ kɛ sababu ye ka nin lase a tigilama fana walama a bɛ se ka kɛ joli yɛrɛ bi sugunɛ sira la voilà ko furubato ka d'ale kosɛbɛ furubato ka d'ale ko f'ale n'a muso bilala ɲɔgɔn na furubato ko la a ko yala mɔgɔ min bɛ furubato ba kɛ ko o ka expérience de vie bɛ se ka taa combien na an kun y'a fɔ n ko fɛn bɛɛ hakɛlama ka ɲi n'i mana ɲɛ so girin bamanankan na u b'a fɔ cogoya min na i bɛ tila k'a nɔn si ta ma voilà o jaabi y'o ye dɔgɔtɔrɔ ko fura bɛ lɛminɛnpo la wa oui fura bɛ lɛminɛnpo la nka lɛminɛnpo furakɛli tɛ problème ye dɛ nka a sun ye mun ye ni i furakɛra i ka bɔ o kɔnɔ n'o tɛ a bɛ kɛ furakɛli fu de ye lɛminɛnpo sababu ye n bɛ ka fini nɔgɔlen de don i bɛ hakɛ to jango duguma finiw i bɛ taa sɔrɔ Lamini ne ko n ko ni maa musili kelen de b'i bolo
dongo do iba ko dongo do fana e jelen do kateme mamun slipu mugambi bolo ko atigi bi ka kelen don tile fila kɔnɔna la k'a sɔrɔ ama ko o bina ni banakisɛw jɛnsɛli de atigi la ma farla dɔw yɛrɛ bɛ i bɛ hakɛ to hɛn i bɛ taa sɔrɔ u ka duguma finiw fo ka wo b'a la ala n'a hali i ka n'o fini fasugu don donc saniya i bɛ taa sɔrɔ e saniyalen dɔ e y'i yɛrɛ furakɛ mais i ka finiw ma furakɛ o ye furakɛli fu de ye o fɔlɔ fɛ ni mɔgɔw bɛ ɲimi bɔ u kunna lamini i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ i kɔrɔmuso bɛ to k'a f'i ye nani fini jɛman dɔ ye i b'o fɛnsɛ i b'a tigi kunkolo pɛɲini a foro ye mun de kama fini jɛman in bɛ fɛnsɛ c'est pour que i ka ɲimi ninnu ye i k'u faga mais n'u fini finman la i tɛn'u ye o bon hali ni e y'a fini jɛman in fɛnsɛ sisan nɔ e y'i kunkolo ka ɲimi bɔ a la k'u to e ka fini in kan o est ce que ɲimi ninnu bɛ taa u tɛna taa o banakisɛ fana lɛminɛnpo banakisɛ ni traitement kɛra i fari la i kan ka traitement kɛ i ka finiw fana la bon jango anw fɛ yan nɔ duguma fini ninnu mɔgɔw t'u ko ni eau de javel ninnu ye u bi kɛnɛma fini ninnu u b'olu de kɔ eau de javel la bazin ninnu n'a ɲɔgɔnnaw alors que duguma fini yɛrɛ de mago bi o ko la parce que banakisɛ b'olu de la olu de nɔrɔlen do e fari la ka tɛmɛ fini tɔw kan donc u kan ka jɛya ka tɛmɛ fini tɔw kan donc n'o tɛ yen dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ hali e ye fura ta wagati mun na lɛminɛnpo banakisɛ ninnu u taara e yɛrɛ ti k'u santi bilen fura banna dɔrɔn i ka fini donta ninnu tilala ka segin ka na n'u ye tuguni ou bien maa dɔ b'i kɛrɛfɛ u bɛ si e ka dilan kan ye o ma furakɛ o ka banakisɛw bɛ tila ka yɛlɛma e la donc n tɛ ka kuma ni cɛnimusoya dɔrɔn ye koyi hali maa n'i den cɛ o de y'a to an ko hali fini yɛrɛ mɔgɔ man ka jɛ i n'i den serviette kelen na ou bien fu kelen na walama i bɛ taa sɔrɔ e furakɛra sa i dɔgɔmuso dɔ bɛ to ka na si e fɛ yen nɔ o ma furakɛ lɛminɛnpo b'a la a bɛ kɛ baara ye voilà ayiwa a bɛ faamu yɛrɛ tilenna allo maa ce kuma b'i bolo ne bɛ se ka docteur de ɲininka o ne ka nana le 5 n kan ka kɔnɔ ta den min ne b'a tɛ se ka dɔn ni nin jate ye fo n k'a dɔn i ka kalo labɔ ye tile 28 walama 26 wala 32 i y'a faamu wa awɔ n y'a faamu dɔgɔtɔrɔ a ka ɲininkali ko quels sont les principaux facteurs d'infection, surtout si elles persistent? Le rapport est-il possible pendant son traitement? Ni lɛminɛnpo mɔgɔ la a ye ɲininkali kɛ la i kan ka furubato kɛ i man kan tɛ ka furubato kɛ fo docteur k'a f'i ye wagati min na i kan k'a kɛ wa furakɛli fana a ko lɛminɛnpo sira fɛ mun de b'a to a ti ban mɔgɔ la mun de b'a to a ka teli ka mɔgɔ sɔrɔ o ye anw yɛrɛ jogo ye hakili la dɔgɔkun tɛmɛnɛ an kumana lɛminɛnpo kan kosɛbɛ cɛ filɛ ka kuma minnu fɔ i bɛ hakɛ to maaya kɔnɔna saniyalen don a yɛrɛ ma e maa min b'i bolo de kɛ k'a saniya k'o ye saniyali ye e bɛ taa ni banakisɛ de ye o bɛ lɛminɛnpo bila i la ka fara ka tuguni banakisɛw minnu bɛ yen nɔ i b'olu fana faga mɔgɔ minnu bɛ savon ninnu utiliser ka d'a kan i bɛ hakɛ to maaya man ka nettoyer hali kɛnɛmala mun kan ka nettoyer a kan ka kɛ ni ji simple de ye i man ka safunɛ utiliser ani parfum ninnu saniyabaliya bɛ na n'a ye mɔgɔ la nka n'i saniyara kojugu e b'a fɔ mun ma ko saniya donc o fana bɛ a lase a tigilama ma kafoɲɔgɔn kelen tɛ maa mun na diyagoya dɔ lɛminɛnpo ne sɔrɔ o parce que i m'a sɔrɔ karisa fɛ i m'a sɔrɔ karisa fɛ i n'a sɔrɔ sabanan wala naaninan fɛ donc hali nin fɛn ninnu an tun b'a fɔ fɔlɔ fɛ n ko de bɛ na ni cancer du col ye a yɛrɛ k'a fɔ effectivement banakisɛ mun cancer du col a bɛ na n'a ye i bɛ taa sɔrɔ o banakisɛ n ko cɛ de b'a yɛlɛma muso fɛ mais a tɛ cancer du col bila cɛ la parce que col tɛ cɛ la o mais hali o la a bɛ butɔn dɔw falen cɛ la n'a b'a fɔ ko dunukɔrɔ kunkolo wa n'a falenna mɔgɔ la a furakɛli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que il faut que a furubato ɲɔgɔn fana ka furakɛ ka wagati jan kɛ furakɛli la a bɛ se ka taa fo san 2 bɔ ɲɔgɔn la donc nin de ye fɛn damadɔ ye ni b'olu kɛ i ni lɛminɛnpo tɛ ban voilà. Docteur, quand une femme qui a vu ses règles les 22 ou les 23, les 22 et les 23, à chaque mois, est-ce que cela, elle peut tomber enceinte à 7 jours de la fin de ses règles? Awɔ a ye ɲininkali kɛ ko ni mɔgɔ min y'a ka laada ye kalo dɔw la tile 22 kalo dɔw la tile 23
ko la se ka lajɔ laada bannen tile 7 o kɔfɛ kalo la mɔgɔ bɛ se ka lajɔ wagati bɛɛ nka wagati dɔ de ka teli ka tɛmɛ dɔ kan ale dun ta in a ye jate mun fɔ o y'a sɔrɔ o wagati in surunyana kan donc a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka lajɔ ayiwa nɛgɛjuru ye 21 foni 11 yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo Moi, je suis le docteur. Ne langolo sanfɛla ninnu ba kuru de bɛ bɔ la wa a kurukuru bɛ cogo di wa a bɛ kɛ i b'a fɔ sumuni bɛ cogo min na fo nɛ yɛrɛ bɛ bɔ a la e b'a yɔrɔ di kosɛbɛ wa ni a parce que a kunun bɛ kɛ wa a bɛ tila ka mɔ n ko e b'a yɔrɔ di kosɛbɛ wa o de bɛ na dili in de bɛ na n'a ye walima n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la bon hali ni ne m'a di kuma dɔ la a bɛ na bon o kɔni lamini laminipo banakisɛw fana b'u dogo mɔgɔ golo kɔrɔ donc olu de bɛ kɛ sababu ye fana ka kuru wuli mɔgɔ la o bɛ bayɛlɛma ka kɛ nɛnw ye jango n'a tigi y'a kɔrɔbɔ a bɛ n'a fɔ ɲɛda bɛ cogo o cogo hali ɲɛda fana banakisɛw caman de bɛ an golo bɛɛ sanfɛ donc dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ mun b'a to a bɛ tɔɔrɔ las'a ma n'a y'a yɔrɔ lɔgɔbɛ walama n'a y'a yɔrɔ ninnu si ninnu di donc banakisɛ ninnu bɛ kɛ sababu ye ka kuru falen a tigilama la après u bɛ pɛrɛn ka kɛ nɛn ye voilà. Dɔgɔtɔrɔ a ko a tun b'a fɛ k'a dɔn ko si elle peut placer Mouvagel et Colpotrophine le même soir. Hakili la ayiwa a b'a faamuyara awɔ k'a bɛ se ka kɛ n'Ala sɔnna a yɛrɛ tulo b'i la ko k'ale ka lawakisɛ ta k'o bila a muso la ko o wari bɛ taa jeli la technique ka ca o a bɛ taa fo 4 bɔɲɔgɔn la o wariw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ o dɔw bɛ taa 100,000 la dɔw bɛ taa 1,000,000 1,200,000 ni 100,000 la dɔw bɛ taa 300,000 la Mali la yan mais n'i taara kɛrɛfɛ jamanaw la a da ka gɛlɛn ka tɛmɛ yan kan o bɛ taa 8,000,000 ɲɔgɔnna la tubabu jamana fana ta da ka can ka tɛmɛ o kan i ka to wari bɛɛ don den na i ka den ci den k'a fɔ ma k'i tɛ tɛnɛ a ko ye de dɔgɔtɔrɔ a ko muso min ye garisɛgɛ sɔrɔ siɲɛ 3 siɲɛ 4 ko en fait 3 à 4 fois ko césarienne bɛ se ka k'a tigi la k'a tɛ fɛn na s'a tigi ma wa césarienne bɛ kɛ mun de kama sisan césarienne fana tɛ kunfɛ kɛ ye o nka a bɛ kɛ sababu de la n'a kɛli ye diyagoya a bɛ kɛ wagati mun hakɛ mun dɔgɔtɔrɔ mana a sɛbɛntiya a ka kɛ hakɛ mun na mais maa mun bila o kun na o de ye k'a fɔ césarienne dɔgɔtɔrɔ bɛ ko bɛɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ césarienne kɛ kun t'i la a tɛna kɛ parce que a bɛ maaw ɲɛna ko césarienne ye ko nɔgɔ ye ni césarienne mana k'i la kɔnɔbara fɔlɔ la muso 100 césarienne mana k'u la kɔnɔbara fɔlɔ la 50 o kɔfɛ césarienne bɛ k'olu na pour te dire que risque do parce que dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'i dɛmɛ ni furaw minnu ye n'i ma don tin na ou bien k'i ka tin nɔgɔya walasa tɔɔrɔ kana den sɔrɔ a ka n'i sɔrɔ ni césarienne kɛr'i la dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'o moyen ninnu utiliser bilen a b'i ma kɔnɔ n'i donna tin na o don n'i ma don tin na fana i b'i opérer kura ye ni do opérer siɲɛ 2nan fana na a tɔ fana bɛ kɛ opération de chaque fois ni docteur mana opération kɛ n'a y'a ye k'a fɔ kɔnɔbara kɔnɔna bɛ se k'a tɔ supporter i bɛ continuer ka opérer césarienne na n'a y'a ye k'a fɔ a tɛ se k'a supporter bilen i fari t'a supporter a bɛ wolonugu siri pour que i kana kɔnɔ wɛrɛ ta voilà donc maa dɔw bɛ yen kɔnɔbara bɛ kɛ buton de ye lamini hali n'i ko k'i b'a fara ka taa den ɲini i ti don yɔrɔ sɔrɔ i bɛ laban bɛ taa don nuguw ni ɲɔgɔn cɛ ani sugunɛbaraw ni ɲɔgɔn cɛ donc yɔrɔw la minnu bɛ se ka fiɲɛ dɔw bila a tigilama la parce que i bɛ taa sɔrɔ déjà conseils minnu bɛ ka d'u ma u t'a respect alors que mɔgɔ mun fana ni césarienne kɛr'i la
i kan k'i janto infection na infection ka jugu o tigilama ma ka tɛmɛ maa tɔw kan parce que hali mɔgɔ mun i ma deli ka opérer i ma deli ka kɔnɔ ta infection bɛ se ka nɛn wuli i kɔnɔbara la f'a tigi bɛ opérer voilà a faamuna dɔgɔtɔrɔ an bɛ bi ta bila yan a kɛra nka a ma nɔgɔya dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 o ye docteur ka numéro ye ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min o tigi ka hakɛ to a ka ɲuman bɔ su la tɛnɛ an b'i fo monsieur le ko an b'i fo an bɛ madame fo kosɛbɛ k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo